परमेश्वरको वचन यूहन्ना को पुस्तक 16 Book of John chapter 16 यूहन्ना 16 John chapter 16 5 देखि 14 सम्म पढ्छु म from verse 5 to verse 14 आज लेख्ने पनि हो कापी तयार गर्नु पेन तयार गर्नु and today you have to also note the word प्रिचिङ भन्दा थोरै हामी टिचिङ टाइपमा जान्छौं and it will be more teaching than preaching today. आमेन Amen. हामी टिचिङमा जान्छौं आज And we will get into teaching more than preaching. टिचिङको लागि लेख्नु पर्छ And for teaching you have to note it down. प्रिचिङको लागि सुन्नु पर्छ And for preaching you have to hear it. आमेन Amen. यूहन्ना 16 John chapter 16 5 देखि verse 5. अब म मलाई पठाउने हुने कहाँ गइरहेछु तर तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भनी तिमीहरू कसैले मलाई सोध्दैनौ तापनि मैले तिमीहरूलाई यी कुरा भनेको कारण तिमीहरूको हृदय शोकले भरिएको छ तापनि म तिमीहरूलाई सत्य कुरा भन्छु म जानमा नै तिमीहरूको निम्ति हित छ किनभने म गइन भने सल्लाहकार तिमीहरूका आउनु हुने छैन तर गए भने म उहाँलाई तिमीहरूका पठाइदिनेछु अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ उहाँले संसारलाई पाप धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनु हुनेछ पापको विषयमा किनभने तिनीहरू म माथि विश्वास गर्दैनन् धार्मिकताको विषयमा किनभने म पिता कहाँ जान्छु र तिमीहरू मलाई फेरि देख्दैनौ र न्यायको विषयमा किनभने यस संसारको शासकलाई दण्ड आज्ञा भएको छ मैले तिमीहरूलाई भन्ने कुरा अझ धेरै छन् तर अहिले तिमीहरू ती कुरा सहन सक्दैनौ जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नु हुने छैन उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नु हुनेछ र हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ किनभने जे मेरो हो त्यो मबाट लिएर तिमीहरूलाई सो घोषणा गरिदिनु हुनेछ 14 यूहन्ना 14 लेख्दै जानुस् कापीमा John chapter 14 14 को chapter 14 15 देखि म 17 सम्म पढ्छु verse 15 to verse 17. तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ र म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा रहनुहुनेछ यिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ किनभने उहाँ तिमीहरूसँग वास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुनेछ 15 बाट यूहन्ना 15 John chapter 15 26 verse 26. 26 लेख्नुस् कापीमा जब सल्लाहकार आउनु हुनेछ जसलाई म पिताको तर्फबाट तिमीहरूका पठाइदिनेछु अर्थात् सत्यका आत्मा जो पिताबाट आउनुहुन्छ उहाँले नै मेरो विषयमा गवाही दिनुहुनेछ आमेन दोस्रो थेसलोनिकी 2 Thessalonians 2 को 17 chapter 2 verse 13 13 2 को 13 chapter 2 verse 13. प्रभुले प्रेम गर्नुभएका भाइहरू तिमीहरूका निम्ति हामी परमेश्वरमा सधैँ धन्यवाद चढाउन बाध्य छौँ किनकि सुरुदेखि नै पवित्र आत्माको पवित्र तुल्याउने कामद्वारा र सत्यता माथिको विश्वासद्वारा बाँच्नलाई परमेश्वरले तिमीहरूलाई चुन्नुभयो आमेन सुरुदेखि नै पवित्र आत्माको पवित्र तुल्याउने कामद्वारा र सत्यता माथिको विश्वासद्वारा बाँच्नलाई परमेश्वरले तिमीहरूलाई चुन्नुभयो आमेन प्रेरित 1 को 8 Acts chapter 1 and verse 8. तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा सारा यहुदिया सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ प्रेरित 1 को 8 लेख्नुभयो यूहन्ना उत्पत्ति
Genesis 1 chapter 1 1 र 2 verse 1 and verse 2. आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो। अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। सबले भनेछौ आमेन। Let us everyone say amen. सबले भनेछौ आमेन। Let us everyone say amen. लेख्नुभयो सबले? Did you note all these verses? सार्नुभयो? Did you copy all these scriptures? यो वर्षहरू सार्नुभयो? Did you copy these scriptures or note these scriptures? कतिजनाले सार्नुभयो? How many of you copied this? अरूले के गर्नुभयो? अरूले मनको पाटीमा सार्नुभयो? ओके, मनको पाटीमा लेख्नु होला, मनको कापीमा लेख्नु होला, मनको नोटमा। सो पवित्र आत्माको काम हो आजको शीर्षक वचनको। Words topic is the works of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको काम। The works of the Holy Spirit. सुन्नु, Listen it. पवित्र आत्माको काम केवल हल्लिनु, काम्नु, And the work of Holy Spirit not only shaking, उफ्रिनु, to jump, चिच्याउनु, or to shout, रुनु, or to cry, अन्य भाषा बोल्नु, and to speak in tongues, अगमबाडी गर्नु, and to prophesy, भविष्यवाणी गर्नु, and to prophesy. यो मात्रै पवित्र आत्माको काम होइन प्रियो। And these are not only the works of the Holy Spirit. हुन त हो, These are the works. सिम्बलहरू हुन्, These are his symbols and works. संकेतहरू हुन्, And these are the symbols. यस्तो हुन सक्छ। And it might happen, take place. तर यो मात्र पवित्र आत्माको काम होइन। But these only are not the works of the Holy Spirit. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्माको काम अझै अन्य विशेष कुराहरू पनि छन्। And there are more special works of the Holy Spirit. करिबन म तपाईलाई 11-12टा पोइन्ट्सहरू दिनेछु आज। And I will give you 11 to 12 points. आजबाट क्लियर हुनुहुन्छ। And from today you will be clear. पवित्र आत्माको कामलाई चिन्नलाई, थाहा पाउनलाई। And to know the works of the Holy Spirit. आजबाट क्लियर हुनुहुन्छ You will तपाई। be clear about it. तपाईले कोही कसैलाई गएर सोध्न जानु पर्दैन। And you don't have to go to someone to ask about it. किनकि सबै कुरा बाइबलमा छ। Because everything is mentioned in the Bible. तपाईलाई चाहिएको सबै उत्तर बाइबलमा छ। Every answer you need are mentioned in the Bible. कहीँ जान पर्दैन। You don't have to go anywhere. प्रार्थना गर्नुहोस्, Just pray प्रार्थनाको साथ वचन पढ्नुहोस्। and study the Bible with prayer. पवित्र आत्माले तपाईलाई जे उत्तरहरू चाहिएको छ त्यो दिनुहुन्छ। And Holy Ghost will give you the answers that you need. सबले भनेछ हालेलुया। Let us everyone say hallelujah. म कहीँ जादिनँ, I won't go anywhere. प्रार्थनामा बस्छु, I will be in prayer. बाइबल खोल्छु। I will open my Bible. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Amen. र मैले जे प्रश्न मेरो मनमा आउँछ, जे उत्तर मलाई चाहिन्छ, सो होली गोस्टले, पवित्र आत्माले मलाई वर्डबाट, वचनबाट दिनुहुन्छ। And the questions that I have and the answers I need, that Holy Ghost will guide me from the word. अरूको जीवनमा बोल्नु पर्यो, And if I have to speak in others people's life, अरूको लागि प्रेयर गर्न or पर्यो, I have to pray for others, अरूलाई सिकाउन पर्यो, or I have to teach others, सब कुरा पवित्र आत्माले मलाई दिनुहुन्छ। and everything Holy Ghost will give me. मेरो टिचर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। Holy Ghost is my teacher. हालेलुया। Hallelujah. मेरो गाइडर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। My guide is Holy Ghost. सबले भनेछ आमेन। Let us everyone say amen. हालेलुया। Hallelujah. तर यति सारो फेरि पनि अबुझ नहुनु फेरि, And do not be so ignorant, यति सारो ओभर स्पिरिचुअल पनि नहुनुहोस्। or do not be such over spiritual. सब कुरामा होली गोस्टबाट डाइरेक्ट सुन्छु। I will hear everything directly from Holy Spirit. किन फेरि प्रभुका दासहरूसँग सुन्न पर्यो? And why shall I hear from man of God? त्यसो पनि होइन, It is not so. कहिलेकाहीँ मात्र परमेश्वर And sometimes तपाईसँग with you, बात गर्नुहुन्छ God directly speaks with you विशेष कुरामा, for special things, or विशेष टाइममा। special in special times. जब तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ, When you study your Bible, बिहानदेखि बेलुकासम्म बाइबल पढ्नुहोस्, from morning to evening study your तपाईँलाई पढे Bible, जतिको सबै कुरा तपाईँको माइन्डमा याद हुँदैन। and you don't remember all those things that you study from morning to the evening. तपाईलाई त्यो वचन मात्र याद हुन्छ And you will remember only those things, जुन वचन तपाईलाई रेमाको रूपमा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। and that Lord has given you as Rema. पवित्र आत्माले रेमाको रूपमा दिनुहुन्छ, That Holy Ghost has given you as Rema. रेभलेसनको रूपमा, As a revelation you have been given. प्रकाशको रूपमा, As a revelation, रेमाको रूपमा as Rema, जो वर्ड दिनुहुन्छ the words that are given to you, त्यो तपाईलाई याद हुन्छ। and you will remember those words. सबले भनेछ हालेलुया। Let us everyone say hallelujah. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. चर्चमा जसले भन्छ नि म ज्यादा पवित्र आत्मासँग कुरा गर्छु भन्छ, जसले And the one who says that in the church I speak more with the म Holy Ghost, परमेश्वरसँग ज्यादा कुरा गर्छु भन्छ नि, and I talk more with the Lord. जसले म परमेश्वरसँग ज्यादा बात गर्छु भन्छ, And the one who says I speak or talk with the Lord म more. भन्छु त्यो व्यक्ति सबसे कम बात गर्छ परमेश्वरसँग। But I say to you that he speaks less
with the Lord. जसले भन्छ मैले परमेश्वरबाट धेरै सुन्छु, And the one who says, I hear more from the Lord, त्यो व्यक्तिले केही सुनेको हुन्न वास्तवमा। in reality he hasn't heard anything from the Lord. किनकि मलाई थाहा छ, Because I know it, म बाइबल धेरै पढ्छु, I study Bible more. जति म बाइबल पढ्छु The more I study the Bible, त्यो सबैबाट परमेश्वर बोल्नुहुन्न मसँग। and Lord doesn't speak with me from all those scriptures. तर यस्तो केही विशेष वर्डहरू जो एक रेमाको रूपमा, एक प्रकाशको रूपमा परमेश्वरले दिनुहुन्छ, But the Lord gives me some scriptures and words as a rhema, त्यसबाट मात्र प्रभु बोल्नुहुन्छ। and from that he speaks with me. सबले भनेछ हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Amen. म कहिलेकाहीँ शनिबार प्रचार गर्ने वचन लिएर आउनको लागि And to preach word on Saturday, म एक हप्तादेखि परमेश्वरसँग माग्छु, खोज्छु, and I ask and search for a week with him. धेरै प्रार्थना गर्छु, I pray for a long time. हालेलुया, Hallelujah. ताकि मैले जो वर्ड लिएर जानेछु So that the word that I am going to preach, विश्वासीहरूको जीवनमा मेल खाओस्, that should match the lives of believers. म्याच गरोस्। It should match the life of believers. सबले भनेछ हालेलुया, Let us everyone say hallelujah. ताकि विश्वासीहरू वचनले आशीषित भएर जाउन्, So that believers will be blessed by the word. वचनले ब्लेस भएर जाउन्, They shall be blessed by the word. वचनले बुझेर जाउन्, And they shall understand the word. वचनले छुटेर जाउन्। And they shall be delivered by the word. सबले भनेछ हालेलुया, Let us everyone say hallelujah. आमेन। Amen. म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। I don't believe in that. किन? Why? तपाईसँग परमेश्वर 24 घण्टा बोल्नुहुन्न। Because God doesn't speak with you for 24 hours. अर्को कुरा यो पनि होइन, And another thing, it is not that. मन लाए बोलाए पवित्र आत्मालाई, And if you want that, you call the Holy Spirit. मन लाए जाऊ। And if you don't want, you say go Holy Ghost. संसारको तरिका होइन, It is not the way of the world. हाँ? It is not the way of the world. एकछिन के गर्यो, त्यसपछि बोलायो, And you do some rituals for some time and you call them. अब बोलाइसकेपछि अब छोड जा। And after some time that now Lord leave. पवित्र आत्मा, Holy Spirit. तपाईले मन लाए बोलाउने, If you want calling him. पवित्र आत्मा मन लाए छोडेर जाऊ, And if you don't want, you ask to leave him. त्यो परमेश्वरको आत्मा होइन, It is not the Spirit of God. त्यो तपाईको आत्मा हो, It is your spirit. या अरू कसैको आत्मा Or it हो। is the spirit of someone else. सबले भनेछ हालेलुया, Hallelujah. पवित्र आत्मा Holy Spirit तपाईसँगै रहनुहुन्छ। resides or dwells with you. अहिले म त्यो पोइन्ट्स बताउँछु। And I will give you the points later on. परमेश्वर सदा सर्वदा तपाईसँग रहने आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा। Holy Ghost or Holy Spirit, the Spirit of the Lord is the Spirit that dwells with you every time. उहाँको नाम परमेश्वरको आत्मा हो, His name is the Spirit of the Lord. उहाँको नाम पवित्र आत्मा हो। He is the Holy Spirit. पवित्र भनेको होली, And the holy means, पवित्र भनेको पवित्र, and the holy means the holy. आत्मा भनेको आत्मा, स्पिरिट। And it is the Spirit. कसको आत्मा? Who is Spirit? परमेश्वरको आत्मा। It is Spirit of the Lord. कस्तो आत्मा? Which type of Spirit? कसको आत्मा? Who is Spirit? परमेश्वरको आत्मा। The Spirit of the Lord. कस्तो आत्मा? Which type of Spirit? पवित्र आत्मा। It is the Holy Spirit. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. अघि मैले तपाईलाई धेरै वचनहरू पढाएँ, Earlier I made you to study many अब scriptures. तिनै वचनबाट मैले पोइन्ट्सहरू ल्याएको छु। Now I have brought points from those scriptures. पहिलो नम्बर 1 पोइन्ट्स And the first point is, लेख्नुहोस्, note it down, परमेश्वरको आत्मा the Spirit of the Lord, उहाँ चाहिँ सल्लाहको आत्मा हुनुहुन्छ। He is the Spirit of counseling. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. उहाँ चाहिँ सल्लाहको आत्मा He हुनुहुन्छ। is the Spirit of counseling. यदि तपाईलाई सल्लाह चाहियो भने, एडभाइस चाहियो भने, And if you need some advice or counseling, तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, just pray. घुँडा टेक्नु, Kneel down पवित्र आत्माको अघि जानु, and go before the Holy Spirit. अनि तपाईँलाई कस्तो एडभाइस चाहिएको छ, And whatever advice do you need, उहाँले तपाईँलाई त्यो एडभाइस दिनुहुन्छ। and He will give you those advice. जुन तपाईँलाई एडभाइस चाहिएको छ And the advice that are needed, त्यही एडभाइस दिनुहुन्छ He will तपाईँलाई, give you those advices. किनकि उहाँ सल्लाहको आत्मा हुनुहुन्छ। Because He is the Spirit of advisor. के को आत्मा? Whatever Spirit, सल्लाहको आत्मा। Spirit of advisor. यदि होली गोस्ट पवित्र आत्मा If the Holy Ghost तपाईभित्र काम गर्दै हुनुहुन्छ भने is working inside you, उहाँले कहिले पनि तपाईँलाई रङ एडभाइस दिनुहुन्न, He will never give you the wrong advice. कहिले पनि तपाईँलाई गलत सल्लाह दिनुहुन्न, He will never give you the wrong advice. किनकि उहाँ राइट एडभाइस दिने, सही सल्लाह दिने आत्मा हुनुहुन्छ। He is the Spirit of giving right advice. सबले भनेछ हालेलुया, Let us everyone say hallelujah. सबले भनेछ हालेलुया। Let us everyone say hallelujah. परमेश्वरबाट जो एडभाइस पाउनुहुन्छ, परमेश्वरको आत्मा होली गोस्टबाट, And the advice that you get from the Holy Ghost, तपाईले सही सल्लाह पाउनुहुन्छ। you get the right advices.
होली गोस्ट तपाईको लाइफमा काम गर्दै गर्दा When Holy Ghost operates in your life, तपाईले कहिले रङ सल्लाह पाउनुहुन्न, याद you गर्नुहोस्। never get wrong advices. रङ सल्लाह अशुद्ध आत्माबाट हो, And wrong advices are from the wrong spirits. रङ स्पिरिटबाट हो। And they are from the wrong spirits. जे कुरा सही छ The thing that is true or त्यो right, परमेश्वरको आत्माबाट it is आउँछ। from the Spirit of the Lord. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. प्रभु येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, And Jesus said to his disciples, मलाई पिताका जानु नै उत्तम छ। and it is good for me to go to my Father. अस्ति 2 हप्ता 3 हप्ता अघि येशू मसीह क्रुसमा टाँगिनु भयो, मारिनु भयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भयो। And 2 or 3 weeks ago, Jesus was crucified. 40 दिन 40 रात पछि And उहाँ फेरि स्वर्ग रहनु भयो। after 40 days and 4 nights, he was taken to त्योभन्दा the अघि heaven. चेलाहरूलाई भन्नुभयो, And before that, then he talked with his disciples. म पिता कहाँ जान उत्तम छ। And it is good for me to go to my Father's house. यदि म वहाँ कहाँ गइन भने And if I don't go there, तिमीहरूलाई मैले अर्को सल्लाहकार पठाउन सक्दिन। जब म जानेछु त्यसपछि म तिमीलाई अर्को सल्लाहकार पठाउनेछु अथवा अर्को प्रभुको आत्मा पठाउनेछु। and if I won't go to the heaven with my Father, I won't be able to you to send that helper or that advisor. And when I will go to heaven, I will send किनकि you अब that म केही Spirit. समयपछि त म स्वर्ग जानेछु Because after some time I will be going to अनि heaven. तिमीसँग को रहने, And who will be with you? तिमीहरूसँग को रहने, Who will be with you? तिमीहरूसँग कसले काम गर्ने, And who will work with you? त्यसैको निम्ति म अर्को आत्मा पठाउँदैछु, मेरो आत्मा सल्लाहकारको आत्मा। And I am sending you the another spirit, that is mine spirit, and that is the spirit of helper spirit. पिताको आत्मा That is the spirit of the Father. म तिमीहरूलाई पठाउनेछु। I will send it to you. यदि तिमीहरूले त्यो आत्मामाथि अविश्वास गर्यो भने And if you disbelieve that spirit, तिमी दोषी हुनेछौ, you will be blamed or guilty. तर विश्वास गर्यो भने, And but if you believe, उहाँको गाइडेन्समा हिँड्यो भने, if you walk in his guidance, उहाँको सल्लाहमा हिँड्यो भने if you walk in his advice, तिमीहरू आशिषित हुनेछौ, you will be blessed, तिमीहरू सफल हुनेछौ, you will be successful, तिमीहरूले सधैँ सही सल्लाह पाउनेछौ। and you will always get right advices. सबले भनेछ हालेलुया, Let us everyone say hallelujah. आमेन। Amen. मैले अघि भन्दै थिएँ, तपाईँ यदि केवल तपाईँ सिंगल म सुन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ ज्यादा खतरामा हुनुहुन्छ। And if you say that I hear singly from the word of Lord, you are in danger. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Amen. सुन्नु राम्रो कुरा छ, सुन्नुहोस्। And it is good to hear from the Lord. तर You can कहिले hear, कहिले but sometime, दिनभरि बाइबल पढेर अन्तमा एउटा या दुईटा पदले मात्रै परमेश्वर बोल्नुहुन्छ तपाईँसँग। and if you study Bible for whole day, Lord will speak one or सैकडौँ two words, अध्याय पद पढ्नुहुन्छ। and you study 100 of scriptures. जसरी रेमा एउटा वर्डमा आउँछ, प्रकाश एउटा वचनमा आउँछ, एउटा वर्डमा, As Rema comes from a word, a scripture, a verse, सबैमा रेमा नआउन सक्छ। and you are not able to get Rema in every of the scriptures. हुन त यी सबै वचन फेरि परमेश्वरबाट आएका होइनन् भन्न खोजेको होइन। And I don't want to say that this every scripture is not from बाइबलमा God. उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्मको सबै अध्याय पद सबै वर्ड परमेश्वरबाट आएको हो। And from Genesis to from Revelation, every word is from the Lord. सबले भनेछ आमेन। Amen. सबै वचन परमेश्वरबाट आएको हो। And every word is and scripture is from तर the Lord. वर्डले कुन टाइम कहाँ काम गर्ने, कसको लाइफमा कस्तो तरिकाले काम गर्ने, परमेश्वरको डिसिजन हो यो चाहिँ। But it is the decision of the Lord that which word shall work in which person's life in what manner. पवित्र आत्माको डिसिजन हो यो। And it is the decision of the Holy Spirit. सबले भनेछ आमेन। Amen. कहिलेकाहीँ मैले अघि भने परमेश्वरको आत्मा तपाईँको डिसिजनमा हिँड्नुहुन्न, And sometimes, as I said earlier, the Spirit of the Lord doesn't work in your decision. उहाँको आफ्नो डिसिजन छ। He makes his own decisions. सबले भनेछ आमेन। Amen. पवित्र आत्मालाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न, And you cannot control Holy Spirit. तपाईँ सल्लाह दिन सक्नुहुन्न पवित्र आत्मालाई, And you cannot advise Holy Spirit. किनकि उहाँ उद्योगको सल्लाहकार हुनुहुन्छ। Because he's a good advisor. सबले भनेछ आमेन। Let us everyone say amen. पवित्र आत्मालाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न, You cannot control Holy Spirit. उहाँलाई सल्लाह दिन सक्नुहुन्न, You cannot advise him. उहाँबाट तपाईले सुन्ने हो। But you have to listen from him. सबले भनेछ आमेन। Amen. सो पवित्र आत्माको पहिलो काम के हो? So what is the first work of the Holy Spirit? एडभाइस दिनु, And to advise you. काउन्सेलिङ दिनु। And to give counseling. सबले भनेछ आमेन। Amen. हरेकलाई काउन्सेलिङ जरुरी छ, And everyone needs advice or हरेकलाई counseling. सल्लाह जरुरी छ। Everyone needs this advice. वचनले भन्दछ, The word says, हितोपदेशको पुस्तकमा लेखिएको छ, it is mentioned in the book of Proverbs, परामर्शको कमीले मानिस असफल हुन्छ, and due to the lack of counseling, a person become unsuccessful. सल्लाहको कमीले मानिसले मार्ग बिराउँछ। And due to the lack of advice, people get to wrong paths. तर जति ज्यादा सल्लाह लिन्छ, But the more he gets the counseling or जति advice, ज्यादा काउन्सेलिङ एडभाइस
प्राप्त गर्छ the more he gets advice and counseling, त्यो व्यक्ति सफल हुन्छ, he gets more त्यो success. सफल हुन्छ। He gets more success. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. सो तपाईलाई सल्लाह चाहिन्छ, So you need the advice. परमेश्वरबाट सल्लाह, परमेश्वरबाट काउन्सिलिङ तपाईँलाई आवश्यक छ। You need the counseling and advice प्रभुका from the Lord. दासहरूबाट, परमेश्वरको आत्मा पाएका व्यक्तिहरूबाट तपाईँलाई काउन्सिलिङ जरुरी छ। And it is must that you need the counseling from the men who have got the spirit and the guidance of the Lord. सबले भनेछ आमेन। Let us say and say amen. दोस्रो काम, And the second thing is, पवित्र आत्माको दोस्रो काम के हो? the second work of Holy Spirit is, पवित्र आत्माको दोस्रो काम चाहिँ तपाईसँग सधैँ भइरहनु। and the second of Holy Spirit is to be with you always. प्रभुले के भन्नुभयो? Now what did the Lord say? म त केही समय मात्रै तिमीहरूसँग रहेँ, I am here for only short period of time with तर you. जो म पछि आउँदै हुनुहुन्छ But who is coming after me? उहाँ चाहिँ सधैँ तिमीहरूसँग रहनुहुन्छ, He will be ever with you. सदा सर्वदा तिमीहरूसँग रहनुहुन्छ। He will be with you forever. सबले भनेछ आमेन। Let us say and say amen. त्यही भएर अघि मैले भने So I just said earlier, मनलाई पवित्र आत्मा जाऊ, and if you like Holy Ghost, leave. मनलाई पवित्र आत्मा आऊ। But if you like, you welcome Holy Ghost or you call Holy Ghost. पवित्र आत्मा आफ्नो इच्छामा आउनुहुन्छ, आफ्नो इच्छामा जानुहुन्छ। And Holy Ghost come in His will and He will live in His will. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. मेरो स्पेशल फादरले भन्नुहुन्छ, My spiritual father said, मेरो मिनिस्ट्रीमा तिमी आफ्नो मर्जीले आयौ, and in my ministry you came from your will. अब यहाँबाट जाने भने मेरो इच्छामा जाऊ, But if you have to go from here, you have to go by my will. मेरो मर्जीमा जाऊ। You have to live by my will. आउँदा तिम्रो इच्छामा आयो, You came here in your will. जाँदा परमेश्वरको इच्छा र मेरो इच्छामा जाऊ, But when you want to live, you have to live in the will of the God and in my र will. मात्र तिमी सफल हुनेछौ, And only you will be successful. तिमीले बाटो पाउनेछौ। And only you will give the path. सबले भनेछ हालेलुया। Let us everyone say hallelujah. पवित्र आत्माको आफ्नो शेड्युल छ, आफ्नो टाइम छ। Holy Ghost has his own time and his own schedules. तपाईको टाइममा आउने जाने उहाँ गर्नु न, उहाँको टाइममा आउने जाने गर्नुहुन्छ। And He doesn't work in your schedule or your time. र सकेसम्म पवित्र आत्मा तपाईसँग आजीवन रहन चाहनुहुन्छ। And if it is possible, He wants to be with you or dwelling within you for a lifetime. तपाईको इच्छा हो पवित्र आत्मालाई सधैँ राख्ने या पठाउने। It is your will that you have to keep the Holy Ghost forever or you have to send Him. यदि पवित्र आत्मालाई तपाईले राख्नुहुन्न उहाँ जानुहुन्छ। And if you don't keep the Holy Ghost, He will return. पवित्र आत्माको लागि तपाईले वासस्थान सही राख्नुहुन्न उहाँ जानुहुन्छ। And if you do not make a good dwelling place for the Holy Ghost, He will go. He will leave पवित्र you. आत्माको मन्दिर घरलाई तपाईले फोहोरो गर्नुहुन्छ उहाँ जानुहुन्छ। And if you will make the house of Holy Ghost dirty, He will leave you. किनकि पवित्र आत्माको काम के हो? पवित्र गर्नु, Because the work of Holy Ghost is to make holy, पवित्र ठाउँमा रहनु, to dwell in the holy place, पवित्र जीवनमा बास गर्नु। and to dwell in the holy life. सबले भनेछ हालेलुया। Let's everyone say hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तपाईलाई थाहा छ Do you know? पवित्र आत्मा आउँदा मान्छेलाई थाहा हुन्छ, And when Holy Ghost comes, people know. तर पवित्र आत्मा जाँदा चाहिँ थाहा हुन्न है, ख्याल गर्नु। But when He leaves, persons or people doesn't know. पवित्र आत्मा आउँदा थाहा हुन्छ, काम चाहिँ हल्लिन्छन्, के गर्छन्। And a person can know when Holy Ghost comes. They shout, they say, or they have some symbols or signs. गएको फेरि थाहा पाउँदैनन्। But they don't know when He has left. यदि आएको थाहा पाउने भने गएको नि थाहा पाउनु पर्यो नि। But if you know that He has come, that you must know when He leaves. आज बिलिभरहरूले ज्यादा आएको थाहा पाउँछन् पवित्र आत्मालाई, तर गएको थाहा पाउँदैनन्। Today believers know that when Holy Ghost comes, but more पवित्र believers आत्मा don't know 6 when He महिना leaves. अगाडि गइसक्नु भयो तपाईलाई छोडेर। Holy Ghost has left you 6 months ago. तपाईँ भन्नुहुन्छ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, But you say that Holy Ghost is here. पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने किन तपाईँ झुट बोल्नुहुन्छ And फेरि? if Holy Ghost is here, why are you lying? पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ भने हुनुहुन्छ भने किन पाप गर्नुहुन्छ फेरि? And if Holy Ghost is here, why you are sinning? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने फेरि किन झगडा गर्नुहुन्छ? And if Holy Ghost is here, why you are fighting? पवित्र आत्मा यदि हुनुहुन्छ भने फेरि किन लडाइँ गर्नुहुन्छ? And if Holy Ghost is किन there, why you are दुश्मनी fighting? गर्नुहुन्छ? Why you have enmity? परमेश्वरको आत्मा जबसम्म तपाईको लाइफमा हुनुहुन्छ, मेलमिलाप, प्रेम, आनन्द, शान्ति, आमेन, Till the time Holy Ghost is in your life, there is harmony, love, peace, पवित्रता holiness तपाईको लाइफमा छ। is in your life. सबले भनेछ आमेन। Let us everyone say amen. आज धेरै विश्वासीहरू चाहिँ पवित्र आत्मा आएको थाहा पाउँछन्, And today many believers know when Holy Ghost has come, तर छुटेको थाहा पाउँदैनन्। but they don't know when Holy Ghost has left. म त्यस्तो व्यक्तिलाई सल्लाह दिन्छु, And I advise to those persons, पवित्र आत्मा आएको थाहा पाइसकेपछि गएको पनि थाहा पाउनुपर्छ। you must know that if Holy Ghost has come, then when He has left you, you must know it. दाऊद राजाले भने King David said, जब पवित्र आत्मा जानुभयो, when Holy Ghost left him, परमेश्वरको आत्मा जानुभयो, when the Spirit of God left him, त्यसपछि उनी रुन थाले, and he began to weep, पश्चाताप गर्न लागे he began to repent, र भन्न लागे, हे पवित्र आत्मा मलाई छोडेर and he नजानुहोस्, began to say, Holy Ghost, don't leave me. म भित्रै आउनुहोस्, Come inside me. रहनुहोस्, Dwell inside me. मलाई आनन्द Give दिनुहोस्, me that joy. मलाई उमङ्ग Give me दिनुहोस्, that joy and happiness. म भित्र अर्को हृदय सृजना होस्, शुद्ध हृदय। And create me that clean heart in me.
दाउद चाहिँ होशियार थियो। And David was very wise, or he was aware. साउल होशियार थिएन। Saul was not aware. साउल राजाले थाहा पाएन पवित्र आत्माले कहिले छोडेर जानुभयो। And Saul didn't know when Holy Ghost left him. ऊ अझै पनि सोच्दैछ पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्मा म भित्र हुनुहुन्छ। And he was thinking that till now Holy Ghost and the Spirit of Lord is inside me. सामुएलले आएर भन्न पर्यो, And Samuel had to come and he had to say, परमेश्वरको दासको मक्ताले आएर भन्न पर्यो, the prophet of God had to say to him, साउल साउल Saul, अब तिमी भित्र जो आत्मा हुनुहुन्थ्यो the Spirit that you had, परमेश्वरको आत्मा, the Spirit of the Lord, पवित्र आत्मा, the Holy Spirit, अब उहाँ तिमीसँग हुनुहुन्न, now he is not with you. उहाँ अर्कै व्यक्तिसँग जानुभयो। He has gone to someone else. उहाँ अब दाउदमाथि हुनुहुन्छ। Now he is upon David. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वरले तपाईलाई दाउदलाई चाहिँ त्यो अलर्टनेसको आत्मा दिनुभएको होस्, Lord shall give you the spirit of awareness as with ताकि David. पवित्र आत्मा कतै जानुहुन्छ कि निस्केर भनेर तपाईले सधैँ होशियारी अपनाउनु भएको And होस्। so you should be alert every time that Holy Ghost will leave me. पवित्र आत्मालाई तपाईले जान नदिनु भएको And होस्, you shall not let the Holy Ghost to leave you. पवित्र आत्मालाई पक्रिनु भएको And you होस्। shall catch him. हालेलुया। Hallelujah. विदाउट होली गोस्ट तपाईले केही गर्न सक्नुहुन्न। And you can do nothing without Holy Ghost. दाउद सिंहासनमा थियो, David was on his throne. 66 वटा लडाईँ लड्ने राजा थियो, He was the king who has won 66 battles. एकदम बलियो राजा थियो, He was a very strong एकदम king. विजयी राजा थियो, He was a victorious king. नाम कमाएको राजा He थियो। was a very prestigious king. हालेलुया। Hallelujah. तर पनि उसले के भन्दैछ, But what he's saying now, हजारौं सेनाहरू लाखौं सेनाहरू थिए, who has got thousands and lakhs of armies, तर पनि के भन्छ, but what is he saying? पवित्र आत्मा Holy Spirit, तपाई नजानु मलाई छोडेर, please don't leave me. प्लिज। Please. हालेलुया। Hallelujah. सबले भनेछ आमेन। Let us everyone say amen. रोयो। He cried out. भजन संग्रह में भी 50 पूरा लेख्यो। And he wrote Psalms 50. भजन संग्रह 50 में 50 पूरे पश्चातापको प्रार्थना गर्यो। And he repented in Psalms 50 with that psalm or that song. त्यसपछि परमेश्वर फर्कनु भयो, And after that, Lord returned to him. परमेश्वरको आत्मा फर्कनु The भयो, Spirit of Lord returned to him. फेरि दाउदमा आउनु भयो। And he came to David. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. कतिखेर जानुभयो पवित्र आत्मा दाउदबाट? When did Holy Ghost leave David? जब व्यभिचार गर्यो बेर्सेबासँग। And when he was in adultery with Beersheba. हालेलुया। Hallelujah. यदि तपाईको लाइफमा गडबड छ भने, And if there is something wrong in your life, पवित्र आत्मा तपाई भित्र हुनुहुन्न। Holy Ghost is not inside यदि you. पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने And if Holy Ghost is inside you, तपाई पवित्र र असल काम गर्नुहुन्छ, you do holy and good works. भय राख्नुहुन्छ परमेश्वरको, You fear the Lord. पवित्र आत्माको भय राख्नुहुन्छ, And you fear the Holy Spirit. र तपाई डेली पवित्र आत्मा कतै मबाट जानुहुन्छ कि भनेर तपाई असल काम गर्नुहुन्छ। And you do good works, fearing that Holy Ghost will leave me. यदि बाइ मिस्टेकै भए पनि दाउदको जस्तो, And if you do mistakes like David, हालेलुया hallelujah, हालेलुया। hallelujah. कहिलेकाहीँ होली गोस्ट हुँदा हुँदै पनि And sometime when Holy Ghost is inside us, तपाईले सुन्नुहुन्न परमेश्वरको आत्माबाट, होली गोस्टबाट, and you don't hear from the Spirit of the Lord and Holy Spirit, तपाईले मिस्टेक गर्नुहुन्छ, and you do some mistakes, तपाईले गल्ती गर्नुहुन्छ, and you do some mistakes, सुन्नुभयो? are you getting me? अनि तपाईँ चुक्नुहुन्छ, And you do some mistakes, पवित्र आत्मा फेरि तपाईलाई पर्खिनुहुन्छ, and again Holy Ghost waits for you. पवित्र आत्मा एउटा छेउमा बसेर तपाईलाई हेर्नुहुन्छ, And he sees you from a corner, he watches you, पवित्र आत्मा फेरि तपाईलाई पर्खनुहुन्छ। and he waits for you. जब पश्चाताप गर्नुहुन्छ, And when you repent, जब रिपेन्ट गर्नुहुन्छ, सच्याउनुहुन्छ आफैलाई, when you correct yourself, होली गोस्ट फेरि आउनुहुन्छ। and Holy Ghost will again return. सबले भनेछ आमेन। Amen. तर होली गोस्टलाई फर्काउन सजिलो छैन। But it is not easy to make Holy Ghost return. होली गोस्ट कतिखेर रिटर्न हुनुहुन्छ? And when will Holy Ghost return? जब तपाईँ चूर्ण हृदयको हुनुहुन्छ, And when you are broken in your heart, जब तपाईँ हृदयमा टुट्नुहुन्छ, when you are broken in your heart, नम्र हुनुहुन्छ, when you humble सारा yourself, गल्तीको माफी माग्नुहुन्छ, and when you repent for every of your sins or पवित्र mistakes, आत्मा तब आउनुहुन्छ। and Holy Ghost will come then. हालेलुया। Hallelujah. दाउद रोयो, भजन संग्रह 51 मा दाउद रोयो। And David wept in Psalms 51. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. तपाईले भजन संग्रह 51 पढ्नु होला आज गएर। And when you return to home, you can read Psalms 51. 50 मा चाहिँ त्यहाँ बलिदानको कुरा छ, And in Psalms 50, it is about sacrifice there. 51 मा चाहिँ दाउदको पश्चातापको प्रार्थना छ। In Psalms 51, there is the prayer of repentance that is done by David. आज गएर पढ्नु होला, And you can read it when you दाउद return. कसरी टुट्यो, How David broke himself. दाउद कसरी तोडियो, How he broke himself. र मात्र पवित्र आत्मा होली गोस्ट फेरि आउनु भयो। And only the Holy Ghost returned to him. सबले भनेछ आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. सो पवित्र आत्माको दोस्रो काम के हो? And what is the second of the work of the Holy Spirit? तपाईसँग भइरहनु, And to be with you, तपाईसँग रहिरहनु, and to reside or dwell with you, तपाईलाई
छोडेर जानु होइन, It is not to leave you तपाईसँग रहिरहनु, and to be with you, तपाईँ भित्रै भइरहनु। to be inside you. पवित्र आत्मा तपाईँलाई छोडेर जान चाहनुहुन्न। Holy Ghost doesn't want to leave you. तेस्रो And the third is, तेस्रो काम के हो? and what is the third work? पवित्र आत्माको Work of the Holy तपाईँलाई Spirit. सत्यतामा चलाउनु अथवा सत्य सिकाउनु। And to guide you in truthfulness. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. म अघि फेरि एकचोटि जोड्न चाहन्छु दोस्रोमा, And in second point, I want पवित्र to add, आत्मा परमेश्वर जोसँग हुनुहुन्छ the one who has Holy Ghost त्यसले inside him, आफूलाई कहिले एक्लो महसुस गर्दैन है। and he won't feel that he or she is त्यसले कहिले alone. भन्दैन परमेश्वर मसँग हुनुहुन्न भनेर है। He or she won't never say that पवित्र the Lord आत्मा is not मसँग with me. हुनुहुन्न भनेर कहिले भन्दैन He or she है। won't say the Holy Ghost or Holy Spirit is not with me. त्यो व्यक्तिले सधैँ भन्छ पवित्र आत्मा मसँग हुनुहुन्छ, He always says the Holy Spirit is with me. परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, The Lord is with me. म आशिषित छु, I am blessed. म ब्लेस छु I am र blessed. मलाई डेली पवित्र आत्माले मलाई पवित्र गर्नुहुन्छ, होली गर्नुहुन्छ, म चुकेको ठाउँमा मलाई मर्मत गर्नुहुन्छ, मलाई बनाउनुहुन्छ। And he says that daily Holy Ghost sanctifies me. He corrects me where I do mistakes. म घरिघरि करेक्सन हुनको लागि, घरिघरि बन्नको लागि, घरिघरि पवित्र हुनको लागि मलाई पवित्र आत्मा आवश्यक छ। And I need Holy Ghost because I have to be corrected time to time. सबले भनेछ आमेन। Amen. दोस्रो थेसलोनिकी 2 को हामीले अघि पढिसक्यो 13। And we read in the 2 Thessalonians chapter 2 and verse 13. एक्चुअली स्क्रिनमा हेरौँ, And let us see it in the screen once. त्यहाँ के लेखिएको छ? किनकि सुरुदेखि नै पवित्र आत्माको पवित्र तुल्याउने कामद्वारा And it is mentioned there in from the beginning by the sanctifying work of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको काम के रहेछ? And what is the work of the Holy Spirit? तपाईलाई होली गर्नु, To make you holy or sanctify you. पवित्र राख्नु सधैँ। To keep you holy forever. त्यसकारण सधैँ भन्ने, And so we have to say, हे पवित्र आत्मा, Holy Ghost, dear Holy Ghost, मलाई सिद्ध बनाउनुहोस्, make me true. मलाई पवित्र बनाउनुहोस्, Sanctify me. मलाई सेन्टिफाई गर्नु। Sanctify me. सबले भनेछ आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. सत्यतामा चलाउनु अथवा सत्य कुरा सिकाउनु तपाईलाई। To teach you truthfulness or to lead यदि you to होली गोस्ट truthfulness. तपाईभित्र हुनुहुन्छ भने, If Holy Ghost is inside यदि you, पवित्र आत्मा तपाईभित्र भएको तपाईलाई थाहा छ भने, and if you know that Holy Ghost is inside you, तपाईले कहिले पनि असत्य सिक्नुहुन्न, सिकाउनुहुन्न। and you do not learn unrighteousness or you do not teach असत्य unrighteousness, बोल्नु पनि हुन्न and तपाईँ, you do not speak wrong things, तपाईँ सत्य बोल्नुहुन्छ। and you speak always speak truth. भजन सङ्ग्रहमा लेखिएको छ It is mentioned in the book of Psalms. 15 मा, It is in Psalms 15. त्यो मानिस परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा रहन पाउला। And the one who can reside in the holy mountain of the Lord, को the which person जसले आफ्नो बोली परिवर्तन गर्दैन अथवा आफ्नो बोलीलाई चेन्ज गर्दैन अथवा आफू असत्य बोल्दैन, ऊ सधैँ सत्य बोल्छ। घाटा होस्, नोक्सान होस्, बेफाइदा होस्, ऊ सत्य बोल्छ। the one who doesn't change his word or the one who doesn't speak false. सबले भनेछ आमेन। Let us everyone say amen. पवित्र आत्मा, यदि परमेश्वरको आत्माले तपाईँको लाइफमा वर्क गर्दै हुनुहुन्छ भने, काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईँ कहिले पनि असत्य बोल्नुहुन्न। And if Holy Ghost is inside you and working inside you, you सधैँ never तपाईँ speak false साँचो things. बोल्नुहुन्छ, You speak truth everywhere. सधैँ तपाईँ सत्य बोल्नुहुन्छ। Every time you speak the truth, नोक्सान होस् अथवा घाटा होस्, फाइदा नहोस्, तर तपाईँ सत्य बोल्नुहुन्छ। whether it is loss or it is profit, you speak the truth. यदि तपाईँ जतिखेर पनि झुट बोल्नुहुन्छ भने, And if you lie every time, जतिखेर पनि असत्य बोल्नुहुन्छ, असत्य कार्य गर्नुहुन्छ भने, you do wrong things, every time you speak false things, पवित्र आत्मा तपाईँभित्र वर्क गर्दै हुनुहुन्न, Holy काम Ghost गर्दै गर्नुहुन्न। Holy Ghost is not working inside पवित्र you. आत्माको काम के हो? What is the तेस्रो, work of Holy Spirit? Third work तपाईलाई सत्यतामा डोर्याउनु, is to lead you in the तपाईलाई truthfulness. सत्य काममा लगाउनु, And is to make तपाईलाई you walk in the सत्य बोल्न truthfulness. सिकाउनु Is to teach you the truth, speaking the र truth, तपाईलाई सत्यतातिर तपाईलाई लैजानु। and to take you toward the truthfulness. सबले भनेछ आमेन। Amen. ए तपाईँलाई झुट बोल्न मन लाग्यो भने And if you want to speak lies, सम्झिनुहोस्, remember it. ममा पवित्र आत्माले काम गर्न छोड्नु भएछ क्या हो? Oh, Holy Ghost has left working अब inside भन्न me. पर्यो, प्रभु म झुट बोल्न छोड्छु, असत्य बोल्न छोड्छु, म भित्र आउनुहोस्, Now मलाई you have फेरि to say- पुनर्जीवित पार्नुहोस्, मलाई फेरि मर्मत गर्नुहोस्, फेरि मलाई बनाउनुहोस्। And now you have to say, Lord, you might have left म working भित्र inside me. नयाँ मन, नयाँ हृदय सृजना होस्। Revive me, create a new heart inside me. चौथो कुरा,
And the fourth thing is, पवित्र आत्माको चौथो काम के हो? and what is the fourth work of Holy उहाँ चाहिँ Spirit? सिकाउनुहुन्छ। And that is, He teaches. उहाँको काम सिकाउने काम हो। And His work is to teach. पवित्र आत्मा गुड टिचर हुनुहुन्छ। Holy Ghost is a good teacher. भन्नु पवित्र आत्मा गुड टिचर हुनुहुन्छ। Everyone say, Holy Ghost is a good teacher. प्रभु येशूले भन्नुभयो, And Lord Jesus जब said, उहाँ आउनुहुनेछ, when He will come, तिमीहरूलाई सल्लाह दिनुहुनेछ, He will advise you. सत्यमा हिँडाल्नुहुनेछ, He will make you walk in righteousness. तिमीहरूसँग and truthfulness. रहनुहुनेछ He will dwell with you. र तिमीहरूलाई And to you, सिकाउनुहुनेछ। He will teach you. आमेन, हालेलुया। Hallelujah. मैले अघि भन्दै थिएँ नि, I was saying it earlier. यो सबै जति पनि प्रिचिङ गर्दैछु म अहिले, And all these things I am preaching, जति पनि प्रचार गर्दैछु the अहिले, things I am preaching right now, जति प्रचार गर्दै आइरहेको छु, and the things that I am preaching, यो चाहिँ and these things मेरो आफ्नो माइन्डले होइन, are not from my mind. आफ्नो मेरो आफ्नो स्किलले होइन, These are not from my skill. यो होली गोस्टको कारण हो। It is from the Holy Spirit. Or Holy सबले Ghost. भनेछ आमेन। Amen. यदि सायद मैले आफ्नो साइडबाट प्रचार गर्न लागेको भए 25 साल भयो प्रचार गर्न लागेको, And if I was preaching from my side, it is now 25 years I am preaching. मसँग सकिन्थ्यो सबै विषयहरू टपिकहरू, And my topics will be empty. Now they will end. अनि अब अर्को शनिबार के बोल्ने होला वचन? And I would have had to think, oh, next week what I have to teach to my people. यदि केवल मैले बाइबल कलेजको सबै त्यो नोटहरू लिएर मैले त्यसको सहायतामा बोलेको भए, And if I had taught you only with the help of the notes of my Bible college, यदि सायद युट्युबमा सुनेको सारा वचनलाई कपी गरेको भए, or if I had copied it from the YouTube, ती सबै कुरा त लिमिटेड छन्। and all these things are limited. बुझ्दै हुनुहुन्छ? Are you getting me? त्यो मैले महसुस गरेको छु, And it is, I have felt it, त्यो मलाई थाहा छ। and I have known it. हामीबाट जे कुरा आउँछन् And the thing that comes from us, यो चाहिँ लिमिटेड छ, सीमित छ। and these things are only limited. तर होली गोस्टबाट जब आउँछ, But it comes from the Holy Spirit, the Holy माथिबाट Ghost. फिल हुनुहुन्छ तपाईँ, When you are filled from the जब माथिबाट upwards, भरिनुहुन्छ तपाईँ, when you are filled from heavens, हरेक शनिबार नयाँ 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 टपिक, नयाँ प्रचार आउँछ। and हालेलुया। every Saturday there is new preaching and यदि new पवित्र topics. आत्मामा भर पर्नु भएको छ भने, And if you are dependent upon the Holy पवित्र Spirit, आत्मालाई आफ्नो टिचर बनाउनु भएको छ भने, and if you have made Holy Ghost as पवित्र your आत्मालाई आफ्नो teacher, स्पिकर बनाउनु भएको छ भने, and if you have made Holy Ghost as your speaker, पवित्र आत्माले हरेक स्याटरडे हरेक दिन तपाईँलाई नयाँ नयाँ टपिक, नयाँ प्रिचिङ दिनुहुन्छ। every Saturday Holy Ghost will give you new topics and new things to preach. किनकि उहाँ गुड टिचर हुनुहुन्छ, Because he's a good teacher. उहाँ गुड शिक्षक हुनुहुन्छ। He's a good teacher. सबले भनेछ आमेन। Amen. तपाईँलाई थाहा छ, And do you know, प्रेरितहरूको शिक्षक, the teachers of apostles, प्रेरितहरूलाई सिकाउने, the one who teaches the apostle, मण्डलीलाई सिकाउने, the one who taught the church, आज मण्डलीमा भएका हामी सबैलाई सिकाउनु हुने हाम्रो हेड मास्टर को हुनुहुन्छ, हेड टिचर, and who is the holy head teacher who teaches us in the church? होली गोस्ट। He is Holy भन्नुहोस् Ghost. पवित्र आत्मा, Holy Spirit. भन्नु पवित्र आत्मा, Holy Spirit. खै भनेको पवित्र आत्मा। Holy Spirit. हालेलुया। Hallelujah. अब तपाईँले के सोच्नु पर्यो? And what do we have to think now? यदि गुरुबाले पास्टर बाले अगाडिबाट बोल्दै हुनुहुन्छ भने पनि Man of God is speaking from the यो altar. उहाँले होइन, पवित्र आत्मा होली गोस्टले हो। He is not teaching it. Holy Ghost is teaching us. मान्छेबाट आएको प्रचार फेरि छुट्टिन्छ अलग्गै। And you can separate the teaching from people. पहिला पहिला धेरै साल आफ्नो स्टाइलले प्रचार गरेँ मैले। And earlier, many years ago, I used to teach through my style. आफ्नो स्टाइलले प्रचार गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ प्रचार थाहा छ? And when a person teaches from his side, whatever teaching is there. घरेलु सङ्गतिमा गएर राम्रो मिठो कफी बनाएर खुवाएन भने अनि शनिबार त्यसैलाई वचन तयार भएर आउँछ। And if there is not good meal or good snacks in the house fellowships, the word is for him for अनि that day. चर्चमा जो जो अलि मन नपर्दछ नि अनि त्यतैतिर हेरेर प्रचार हुन्छ है। And you begin to see the person, those who don't you like in church, and you begin to preach. गएको शनिबार त गएको हप्ताभरि त नोटमा त एउटा थियो तयारी सर्मनको, And the preparation of sermons another last week. तर यहाँ आएपछि चेन्ज भयो But प्रचार। now it changed. The preaching is changed. हालेलुया। Hallelujah. अनि मानिसबाट प्रचार गरिहाल्यो गर्दा And when a person अथवा preaches हाम्रो from his आफ्नो side, तरिकाले गर्दा or when we preach from our side, मानिसहरू झन् पछि दुखी भएर जान्छन्, and the people get sad when they leave, झन् बिमारी भएर जान्छन्, and they get more sickness when they झन् leave, घाउ झन् बिग्रेर जान्छ। and their wounds get worse. तर प्रभुको आत्माबाट But from the side of the Spirit होली of the गोस्टबाट Lord, सिकाइएर प्रचार गरिएको छ भने what if it is preached and taught by the Spirit of the Holy मानिसहरू Spirit, निको हुन्छन् त्यहाँ भित्रभित्र। and people get healed inside them,
त्यहाँ भित्र पिस पाउँछन्, जोय, आनन्द पाउँछन्। And they get the peace and joy inside them. रिस उठेर आएको भए पनि विश्वासीलाई Even the believers are angry while coming to the church. प्रचार सुनिसकेपछि मेणबत्ती के पग्लेला त्यति साह्रो पग्लेर जान्छन्। And after when they hear the preaching, they melt like wax. सबले भनेछ आमेन। Amen. अब चर्च आउँदिन भने पनि And if they say that I won't come to church now, यो हप्ताको प्रचारले after the preaching of today's week, छोड्दिन चर्च भन्छन्। and they will begin to say that no, I won't leave the church now. हालेलुया। Hallelujah. अलग्गै छुटिन्छ, मान्छेबाट हो या परमेश्वरबाट हो। And we can separate it. It is from either it is from the person or from the Lord. यदि मानिसबाट हो भने फेरि And it is from if it is from the person, उनीहरू पुलपिटबाट हिल्नेवाला छैनन्। and they won't move from their pulpit, सामग्री प्रचार गर्न ल्याएको सामग्रीबाट हिल्नेवाला छैनन्। and they won't move from the things that they have brought for preaching. किनकि त्यो आँखा त्यहाँ गएन भने त प्रचारै आउँदैन। And if they do not see the notes, they won't be able to preach. अनि पोइन्ट्स पनि सकिएपछि And after the points are over, अब के प्रचार गर्ने? what shall they preach now? अलमल्ल पर्छन्। And they will be confused. तर होली गोस्टबाट जब माथिबाट फ्लो हुन्छ, But when it is flowing from the Holy Ghost, माथिबाट जब आउँछ, when you are getting it from upwards or heavens, आधा घण्टा भनेको प्रचार 1 घण्टा जान्छ। but the preaching that you have made for 30 minutes, it will go for 1 hour. जति बोल्यो The more you speak, त्यति भित्रबाट कम आउट हुन्छ। the more you get it from inside. हालेलुया। Hallelujah. सबले भनेछ आमेन। Amen. वचन बोल्दै गर्दा मानिसहरू हिल हुन्छन्। The more, while speaking the word, people get healed. वचन प्रचार गर्दै गर्दाखेरि डेलिभरेन्स हुन्छन्, दुष्ट आत्माबाट छोड्छन् मानिसहरू। And while the word is being preached, people are delivered from evil spirits. हृदयमा शान्ति हुन्छ। And they get peace in their hearts. त्यहाँ कसैलाई चोट लाग्दैन, And no one is wounded there. कसैलाई ठक्कर लाग्दैन, No one is hindered there. सबजना निको भएर जान्छन्। And every are healed while they return. दिमागमा, In their minds, आत्मामा, in their heart, spirits, इभन शरीरमा and पनि even physically. निको भएर जान्छन्। They get healed while they return. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अनि हाम्रो स्टाइलले आयो भने प्रचार कस्तो हुन्छ? And if you are from our side and our style to preach, आइतबारबाट रेडी हुन्छ अब त्यो व्यक्तिको लागि मेसेज बनाउन। and we are ready from Sunday for that person to preach. प्रचार सुन्न सैकडौँ आएका हुन्छन्। And there are hundreds of people to listen the preaching, सर्मन तयारी एकजनाको लागि हुन्छ। but the sermon is prepared for a particular person. त्यसकारण आज चर्च वृद्धि छैन। So there is no any growth in the church today. त्यसकारण आज चर्चमा बिलिभरहरू शान्तिमा छैनन्। So there are no believers in peace in the church today. निको भएका छैनन्। So they are not healed. त्यसकारण आज चर्चमा विश्वासीले आज अर्को चर्च खोज्दैछन्। So believers are searching for another church today. पास्टरजीहरू गुनासो नगर्नुहोस् यदि अनलाइन सुन्दै हुनुहुन्छ भने। And pastors do not complain if you are hearing us from online. आजबाट From today, बिल्कुल विशुद्ध प्रचार गर्नुहोस्। totally preach without any hesitation or तपाईको taking any चर्चमा side. आत्माहरू आउँछन्, बिलिभरहरू आउँछन्। And spirits and believers will come to your church. अर्को कुरा, And another thing, यो वेदी यस्तो ठाउँ हो, an altar is such a place. यो वेदी भनेको आशिष दिने ठाउँ हो। And this altar is a place to bless. जुन ठाउँमा म खडा छु, The place where I am standing, यो मेरो ठाउँ होइन, it is not my place. यो परमेश्वरको वेदी हो, It is the altar of the यो God. परमेश्वरको अल्टर हो। It is the altar of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. पुरानो करारमा In the Old जब Testament, यो वेदी बनाइन्थ्यो, अल्टर बनाइन्थ्यो, when the altar was built, त्यहाँनिर ढुङ्गा काटेर बनाइन्थ्यो and it was made from cutting the stones, अनि त्यो अल्टर त्यो वेदीमा and in those altars, बलिदानका सामग्रीहरू चढाइन्थ्यो and the stops for sacrifice were kept, र परमेश्वरलाई त्यो बलिदान ग्रहण हुन्थ्यो। and those sacrifices were accepted by the Lord, आकाशबाट फायर उत्रिन्थ्यो, धुवाँ उत्रिन्थ्यो and fire used to fall from heaven, अनि त्यो आगोले त्यो वेदी त्यो अल्टरमा भएका वेदीहरूलाई भस्म पार्थ्यो, ग्रहण गर्थ्यो। and everything used that are in the altar for sacrifice used to be burned by that fire. सबले भनेछौँ हालेलुया। Hallelujah. आज हामी वेदीमा के चढाउँदैछौँ? Today what we are offering in the altar, आज वेदीबाट के दिँदैछौँ मानिसहरूलाई? what we are giving to our people from this जब altar. वेदीमा चढाइएको बलिदानलाई स्वर्गबाट जब ग्रहण हुन्थ्यो, When those sacrifices used to be accepted from the heavens, परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो, and God used to be happy, परमेश्वरले ब्लेस गर्नुहुन्थ्यो, and He used to bless His people, पुजारीहरूले ब्लेस गर्थे। and the priest used to bless His people, their people. हामी पुजारीहरू We priests, विश्वासीलाई आशिष दिनलाई चुनिएको हो। we are chosen to bless believers. मनमा पीर त पर्छ, And we
we get sad sometimes. कहिलेकाहीँ मानिसहरूको बिहेभियरहरू देखेर मनमा पीड त पर्छ। And seeing the behaviors of people, we get कहिले sad कहिले sometimes. हामी पास्टर अगुवाहरूको पनि कहिले कहिले मन यताउता चल्छ। And sometimes our Divert pastor हुन leaders सक्छ। mind are diverted sometimes. सायद त्यो व्यक्तिप्रति तपाईँको रिस हुन सक्छ, क्रोध हुन सक्छ। Or you might be angry with that person. तर वेदीमा आइसकेपछि But after you come to the altar, यहाँ के उत्रिन्छ? what falls here? फायर, The fire. आगो। Fire. आगोले के गर्छ? सारा रिस, सारा बदला, हालेलुया। What does the fire do? Every विश्वासीसितको bitterness, त्यो एकदम भित्र त्यो नमिठो लागेको कुरा every enmity, and every यहाँ bitterness with the आएपछि believers. बिर्सिन्छ। And everything is forgotten while they come to यदि the हप्ताभरि altar. घर भिजिट गर्न जाँदाखेरि दिमाग खराब भएको भए पनि यहाँ आएपछि साफ हुन्छ दिमाग। And if your mind is disturbed through house visitings every week, while you come to the altar, your mind is cleared. सबले भनेछ हालेलुया, Hallelujah. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा एक गुरु हुनुहुन्छ, शिक्षक हुनुहुन्छ। Holy Ghost is our master and our teacher. सबले भनेछ आमेन। Amen. पवित्र आत्मा एक गुरु हुनुहुन्छ, शिक्षक हुनुहुन्छ। He is a master and a teacher. उहाँले पर्फेक्ट सिकाउनुहुन्छ। He teaches in perfection. उहाँबाट सिकेका पर्फेक्ट शिक्षण, And those who are taught by him, they are perfect. पर्फेक्ट विद्यार्थी And हुन्छन्। they are perfect students. सबले भनेछ आमेन। Amen. किनकि उहाँ परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। Because he is the spirit of the उहाँ चाहिँ Lord. येशू मसीहको आत्मा He is the हुनुहुन्छ। spirit of our Savior उहाँ Jesus चाहिँ Christ. होली घोष पवित्र आत्मा He हुनुहुन्छ। is the Holy Spirit, Holy Ghost. उहाँले ठिक कुरा सिकाउनुहुन्छ। He teaches the right things. सो हामी उहाँबाट सिक्नुपर्छ। So we must learn from him. सबले भनेछ आमेन। Amen. पाँचौं कुरा, And the fifth work is, नम्बर 5, and the number fifth is, परमेश्वरको आत्मा, the spirit of the Lord सम्झना गराउने आत्मा, is the Lord, spirit which makes us याद remember. गराउने आत्मा हुनुहुन्छ। अघि हामीले पढ्यौं It is the spirit of remembrance. We read युहन्ना it 16 earlier अध्यायमा। in John chapter 16. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वरको आत्मा के हुनुहुन्छ? कस्तो आत्मा हुनुहुन्छ? And which type of spirit? The spirit of the उहाँको काम Lord. कस्तो छ? What type of work is he has? नम्बर 5 मा And number fifth is, कस्तो? which type? भन्नु कस्तो? याद गराउनुहुन्छ He makes us remember. अथवा सम्झना गराउनुहुन्छ, Spirit of remembrance. मेमोराइज गराउनुहुन्छ He तपाईलाई। makes us memorize those सबले things. भनेछ आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. अब के कुरा सम्झना गराउनुहुन्छ त? And what does he makes memorize? के कुरा मेमोराइज गराउनुहुन्छ What त? does he makes us memorize? नम्बर 1 मा And in the first thing is, येशू मसीहले तपाईको लाइफमा के गर्नुभयो त्यो कुरा मेमोराइज he गराउनुहुन्छ। makes us to memorize the things that Lord Jesus did in our life. कल्वरी क्रुसमा यीशु मसीहले तपाईको लागि के गर्नुभयो त्यो कुरा तपाईलाई सम्झना He गराउनुहुन्छ। makes us to memory the things यीशु that Lord did मसीहले in the तपाईको cross of लाइफमा Calvary. के गर्नुभयो त्यो कुरा याद गराउनुहुन्छ। And he makes us memory that things what Lord Jesus did in the cross of Calvary. सबले भनेछ आमेन। Amen. दाउदले भने And David said, अर्को ठाउँमा प्रार्थना गरे भजन सङ्ग्रहमा, in another Psalms he prays, हे मेरो आत्मा my spirit, परम प्रभुको उपकार नबिर्सी, do not forget the good things of the Lord. तँलाई उहाँले धेरै उपकार गर्नुभएको And he छ। has done many things for you. तँलाई निको पार्नु भएको छ, He has healed you. तँलाई ब्लेस गर्नुभएको He छ। has blessed. बेबी गर्लले ब्लेस, बेबी बोयले ब्लेस गर्नुभएको छ। He has blessed you, baby boy and baby girl. बिजनेसले ब्लेस गर्नुभएको He छ। has blessed you with the business. राम्रो चर्चले ब्लेस गर्नुभएको He छ। has blessed you with a good राम्रो church. स्पिरिचुअल फादर पास्टरले ब्लेस गर्नुभएको छ। He has blessed you with a good man of हरेक God and he has शनिबार spiritual father. हेभेनली प्रिचिङले हेभेनली वर्डले ब्लेस गर्नुभएको छ। Every week you have been blessed with the heavenly फाइनान्सले blessing. ब्लेस गर्नुभएको You छ। are being blessed with the finance. फ्रेन्ड्सहरूले ब्लेस गर्नुभएको You छ। are being blessed with the friends. राम्रो आफन्तहरूले ब्लेस गर्नुभएको You छ। are blessed with the good relatives. डिभाइन हेल्परहरूले ब्लेस गर्नुभएको छ। God has blessed you with the divine अब helpers. के कुराले ब्लेस गर्नुभएको छ? And he has blessed you with many things. जब बस्नुहुन्छ, And when you sit, पवित्र आत्मासँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, when you pray with Holy Spirit, एक कुरा तपाईलाई मेमोराइज गराउनुहुन्छ। and he makes you to memorize one individual things. Each सबले things. भनेछ आमेन। Amen. यदि पवित्र आत्माले तपाईमा वर्क गर्दै हुनुहुन्छ भने, When Holy Ghost is working inside you, पवित्र आत्माले एक रियल काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, when he is working really inside कामेर you, हल्लिएर अन्य भाषा मात्र बोलेर होइन, not only by shaking and speaking in tongues, भविष्यवाणी बोलेर मात्र होइन, by not only prophesying, परमेश्वरको आत्मा the Spirit of the Lord अर्कालाई दोष नलाउने आत्मा पनि हुनुहुन्छ, is the Lord who doesn't convict others. अर्कालाई नदोष्याउने आत्मा पनि हुनुहुन्छ। It is the Spirit that doesn't blame others. पवित्र आत्मा Holy Spirit, अरूलाई ठुलो देख्ने आत्मा हुनुहुन्छ। it is the Spirit that sees other big or high, आफूलाई सानो देखेर बरु अर्कोलाई ठुलो देख्ने। seeing oneself small and others big. हालेलुया। Hallelujah. बरु आफू काबिल छैन तर त्यो योग्य छ भनेर देख्नुहुन्छ पवित्र आत्माले। Holy Ghost sees that I am not worthless, but He is worthy of that. सबले भनेछ आमेन। Amen. पवित्र आत्माले यदि तपाईभित्र वर्क गर्दै हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ भने सम्झना पनि हुन्छ तपाईलाई।
And if Holy Ghost is inside, you what येशू you will मसीह be मेरो मुक्तिको लागि memorizing कल्वरी things. क्रुसमा मर्नु भएको हो। And Jesus for my redemption, he was. उहाँ मेरो मुक्तिदाता crucified उद्धारकर्ता because उहाँ हुनुहुन्छ। He is my savior and my redeemer. आजभन्दा 2020 साल अगाडि येशू क्रुसमा मर्नुभयो मेरो मुक्तिको लागि। And before 2020 years, he died मेरो on the cross of चङ्गाइको लागि Calvary. उहाँले 1.39 कोडा खानुभयो। And he was striped or उहाँका घाउ उहाँका चोटले म निको भएको छु। he was striped or 39 times उहाँको for my रगत healing. बहाइले मैले उद्धार मुक्ति पाएको छु। By his stripes and wounds I am यस healed. यी कुराहरूको सम्झना गराउनुहुन्छ And by his blood I अनि am उहाँको saved. प्रेमको सम्झना गराउनुहुन्छ And he तपाईलाई। makes remembrance of these things and his loves. सबले भन्नेछ आमेन। Let us everyone say amen. अनि तपाईको कहाँ कहाँ गल्ती भएको छ त्यो पनि सम्झाउनुहुन्छ। And he also makes you remember your mistakes where you have done mistakes. तपाईको मिस्टेक कहाँ कहाँ भएको छ सम्झाउनुहुन्छ। He makes you remember, यदि memorize your रियल mistakes. प्रेयरमा जानुहुन्छ भने तपाईँ, And if you get really into real साँचो prayers, प्रार्थनामा जानुहुन्छ भने तपाईँ, if you get into real prayer, होली गोस्टसँग साँचो प्रेयरमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँ, and when you are in with the Holy Ghost in real prayer, जब साँझ बस्नुहुन्छ when you are in prayer in होली the nights, गोस्टसँग प्रार्थना गर्न, with Holy Ghost for praying, तपाईलाई दिनभरि के गर्नुभयो सबै कुरा सम्झना गराउनुहुन्छ। and you will get to remember what you did for all day. कोसँग झुट बोल्नु भयो, With whom you के lied, गल्ती गर्नुभयो, what mistakes did you do, कहाँ कहाँ हिँड्नु भयो, where did you go, के मिस्टेक गर्नुभयो, and what mistakes did you do, सबै कुरा तपाईलाई रिमाइन्ड गराउनुहुन्छ। and you will be reminded everything. सबले भनेछ आमेन। Amen. पवित्र आत्मा तपाईलाई यसकारण जरुरत छ। You need Holy Ghost because तपाई बिर्सिन सक्नुहुन्छ, you can forget, तपाई भुल्न सक्नुहुन्छ। you can forget, तपाईलाई रिमाइन्ड गराउन, तपाईँलाई सम्झाउनको लागि होली गोस्टको सहायता चाहिन्छ and तपाईलाई। you need the help of Holy Ghost or assistance of Holy Ghost पवित्र to आत्मा remember those बहुत things. जरुरी छ तपाईलाई। Holy Ghost is very important to you. पवित्र आत्मा बहुत नीड छ तपाईलाई। You need Holy Ghost very urgent डे बाई डे पवित्र बन्नको लागि। and to be sanctified day by day. सबले भनेछ आमेन हालेलुया। Amen. Hallelujah. बुद्धिमान हुनको लागि पवित्र आत्मा चाहिन्छ। And to be wise, you need Holy Spirit. ज्ञानी हुनलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। To be wise, you need Holy Spirit. सबले भनेछ आमेन Let us everyone say amen. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा असल गुरु हुनुहुन्छ। Holy Ghost is a good teacher. पवित्र आत्मा असल गुरु हुनुहुन्छ। He is a good teacher. पवित्र आत्मा असल हामीलाई सम्झना गराउने, हामीलाई मेमोराइज गराउने आत्मा हुनुहुन्छ। He is the spirit that makes us remember and memorize. मलाई मेमोराइज गराइदिनै पर्छ And होली I must गोस्टले। be memorized by the Holy म Ghost. बिर्सिन सक्छु, भुल्न सक्छु। I might forget it. मैले दिनभरि के गरेँ मलाई पुरा याद होस् प्रभु। Lord, I shall remember what I did for this whole day. महिनाभरि के गरेँ प्रभु मलाई याद होस्, Lord, I महिना shall मर्ने बेलामा Lord, I shall remember what I did for whole 30-31 month. गतेतिर पवित्र आत्मा मलाई सम्झना गराउनुहोस् मैले यो महिनाभरि के मिस्टेक गरेँ। Lord, at the end of this month, make me remember what I did for whole प्रभु this month. 2077 सालको अस्ति लास्ट हप्तामा प्रभु तपाईँले मलाई मेमोराइज गराउनु भयो। Lord, you made me memorize all those things that I did for मैले whole गएको हप्तामा year. गएको सालमा के गरेँ 2077 मा What I did in 2077 for whole अझै year. पनि सम्झाउनु पर्ने छ भने सम्झाउनुहोस् प्रभु। Lord, if that should be remembered, let me remember it. म 2077 को लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन सकौँ, And I shall thank you for this तपाईँलाई वर्शिप 2077. गर्न सकौँ, I shall worship you for this ताकि that year. 2078 मा म नयाँ ग्रेसमा म इन्टर गर्न सकौँ, So नयाँ that I ब्लेसिङमा। can आमेन। enter 2078 with new grace and new blessings. सबले भनेछौँ आमेन। Amen. नम्बर 6 मा And the number 6 is परमेश्वरको आत्माले the Spirit of the Lord, पाप र धार्मिकता, the righteousness and sin, अन्याय र न्यायको बारेमा सिकाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ। and He teaches us about the sin, righteousness यदि and judgment. पवित्र आत्मालाई तपाईँले वर्क गर्न दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लाइफमा If you are allowing Holy Ghost to work in your life, तपाईँले कोलाई अन्याय गर्नुभयो, and upon whom you have become कोलाई अत्याचार गर्नुभयो, and upon whom you have done wrong things, कतिलाई दमन गर्नुभयो, upon whom you have did wrong things, कसमाथि कस्तो कस्तो व्यवहार गर्नुभयो, and upon whom you have oppressed or did wrong things, पाप धार्मिकता sin, righteousness, न्याय, justice, यो कुरा तपाईँलाई बुझाउनुहुन्छ होली गोस्टले। and Holy Ghost will make you know these things. एक पवित्र आत्माले वर्क गर्दै गरेको जीवनमा व्यक्तिमा In a life or a person who being worked ऊ by the Holy ऊ Spirit, कहिले पनि कसैलाई दोष लाउँदैन, that person never blames or ऊ convicts कहिले others. कसैलाई न्याय गर्दैन, He or she never judges other. ऊ कहिले कसैलाई पापी भन्दैन। He or she never says that you are a sinner. सबले भनेछौँ आमेन। Let us everyone say amen. ऊ नम्र हुन्छ, उसको लागि प्रार्थना गर्छ, He or she is now humble and prays for other people. उसलाई दोष लाउँदैन, He doesn't convict other, उसलाई प्रेम गर्छ, क्षमा गर्छ। and he or she loves other. सबले भनेछौँ आमेन। Amen.
ऊ पापबाट अलग रहन्छ, and he is separated or far from sins, धार्मिकतामा सधैँभरि लागिरहन्छ, and he is always towards righteousness, अन्य अत्याचारमाथि विजय प्राप्त गर्छ, त्यसलाई जित्छ, and he is victorious over oppressions and other things, न्यायमाथि ऊ सधैँ खडा हुन्छ। and he is always upon the justice. सबले भनेछौ आमेन। Amen. होली गोस्टले यदि तपाईभित्र वर्क गर्दै हुनुहुन्छ भने, If Holy Ghost is working inside you, पवित्र आत्माले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने, if Holy Ghost is working, तपाईले धार्मिकता र पापलाई छुटाउनुहुन्छ, you will separate sin and righteousness. न्याय र अन्यायलाई You छुटाउनुहुन्छ, will separate justice and injustice. असल र खराब के हो त्यो कुरा छुट्याउनुहुन्छ। You can separate what is good and what is bad. कोही कसैलाई दोष लाउनुहुन्न, You do not convict anyone. कोही कसैलाई तौल्नुहुन्न You do तपाईले। not weight anyone or measure anyone. हालेलुया। Hallelujah. कोही कसैलाई तौल्नुहुन्न तपाईले, कोही कसैको तपाईले You do not wait for anything or anyone. तौल्नुहुन्न मिन्स तौल्नुहुन्न, You do not wait anyone. वेट गर्नुहुन्न You do तपाईले। not wait or measure. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. सबलाई तपाईँ परमेश्वरबाट देख्नुहुन्छ, And you see them everyone from the side of the equal. सबलाई तपाईँले बराबर देख्नु। You see everyone equal. हालेलुया। Hallelujah. आमेन Amen. आमेन। Amen. अहिले अनलाइनमा बहुत धेरै मिनिस्ट्रीहरू छन्, And nowadays there are many ministries in online, धेरै प्रभुको छोराहरू तयार भएका छन्, and many son of God are prepared, यहाँबाट सिकेर गएकाहरू पनि धेरै ठुल्ठुलो कामहरू गर्दैछन् अहिले। and those who learn from here and they went, they are also doing great works now. मेरो मनमा आयो, And nothing, it came into my heart. मेरो मनमा आयो, It came into my heart, मेरो मनमा आयो, एक मानवीय मनमा आयो। and in my biological heart or a person's heart it came. अच्छा Oh, अच्छा, oh. तर फेरि पवित्र आत्माले फेरि मलाई एडभाइस दिनुभयो। But the Holy Ghost advised me. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लर्ड भन्। Say praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तबाट जे कुरा सिके तिनीहरूले गर्दैछन्, And the thing that they learn from you, they are doing that राम्रै thing. गर्दैछन्, They are doing for good. असलै They are गर्दैछन्। doing good. प्रभु यीशुले भन्नुभयो, Jesus said, जो मेरो विरुद्धमा छैनन्, the one who is not against me, जे मैले गर्दैछन् त्यसको फेभरमा गर्दैछन्, and if they are favoring the thing that I am doing, ती मेरा दुश्मन हैनन्, they are not my enemies. ती मेरा आफ्नै हुन्। They are mine. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तिनीहरूले गवाई दिउन् या नदिउन्, Whether they testify or not, तर काम गर्ने स्टाइलले त चिनिन्छ त, फेरि इमानुएल मिसन जस्तै जस्तै छ त। and from their working style, they are none. They are Ah. like Emmanuel Ministries Nepal. प्रार्थना उस्तै छ, Their prayer is येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा। in the mighty name of Jesus. तपाईलाई थाहा छ नेपालमा सबसे पहिला येशू मसीहको सामर्थ्य नाममा भन्ने वर्ड शब्द प्रार्थना म चलाउँथे। And I used earlier, before some time, I used to use the phrase saying in the आज mighty name पनि of चलाउँदैछु, Jesus. आज पनि त्यही तरिकाले प्रार्थना गर्छु, And even today I pray in the same style. र आज सबले त्यही तरिकाले प्रार्थना And गर्दैछन्। now other people are also copying us in the same style. राम्रै कुरा हो, It is a good thing. येशूको नाममा प्रार्थना गर्नु। Pray in the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. फेरि किन आपत्ति? And why you are worried on that? म मेरो किङडम बढाउँदैछु या परमेश्वरको किङडम बढाउँदैछु? Whether I am building my kingdom or the kingdom of the म मेरो God. मिनिस्ट्रीको प्रचार गर्दैछु कि विज्ञापन गर्दैछु, या म जिजसको मिनिस्ट्रीको प्रचार गर्दैछु, विज्ञापन गर्दैछु? Whether I am advertising about my ministry or the ministry of Jesus. लाइक आओस् या नआओस्, शेयर नआओस् या नआओस्, Whether people are watching or us not. हालेलुया। Hallelujah. म केवल किन विज्ञापन मात्रै गरौँ, Why shall I only advertise? किन प्रचार प्रसार मात्रै गरौँ? Why shall I only advertise? सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. म मेरो क्वालिटी बनाउने छु, I will maintain my quality. म मेरो ग्रेस बढाउने छु, I will increase my grace. म मेरो अभिषेक बढाउने छु, I will increase my anointing. प्रेयर टाइम बढाउने छु, प्रेयर लाइफ बढाउने छु। I will increase my prayer life and prayer time. आत्माहरू खिचिएर आउनेछन् आफै यीशु मसीहको नाममा। And spirits will be attracted towards us in the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. बिमारी ब्लेस हुन्छन्, हिल हुन्छन्, Those who are sick, they will be healed and they will be blessed. वर्षौंदेखिको प्रब्लमबाट मानिसहरू डेलिभर हुन्छन्, And people are छुट्छन्। delivered from long term problems. फेरि मैले इमानुएल मिसन नेपालको बारेमा किन मैले फेरि ज्यादा प्रचार गर्नु पर्यो? And why I shall preach about Emmanuel Ministries Nepal more? प्रचार गरौँ या म काम गरौँ? I shall preach or I shall do work. हालेलुया। Hallelujah. अरूले गरून् प्रचार, Others shall preach or advertise, म चाहिँ काम गर्छु। but I will work. हालेलुया। Hallelujah. सबले भनेछ आमेन। Amen. आमेन। Amen. आज पनि करिबन 400 किलोमिटर टाढाबाट फ्यामिलीहरू आउनु भएको छ, 2 फ्यामिली 3 फ्यामिली। And even today here are families from 400 kilometers far away. के को लागि? For what? के को लागि? For what purpose? जब तपाईमा क्वालिटी देख्छन्,
When they see a quality in जब you, परमेश्वरको ग्रेस परमेश्वरको काम तपाईँको लाइफबाट भएको देख्छन्, when they see the works of God being taken place by your life, तपाईँ बोल्नु पर्दैन। and you don't have to speak. जब परमेश्वरको प्रेजेन्स तपाईँमा देख्छन्, When they see the presence of Lord inside you, तपाईँले धेरै कुरा भन्न पर्दैन। you don't have to speak more. मानिसहरू बुझ्छन्, And people know by themselves. आफै प्रभुको ग्रेसमा आउँछन्। And they आमेन। come under the grace of the Lord. सबले भनेछ हालेलुया। Hallelujah. म मेरो मिनिस्ट्रीलाई बढाउँदैछु या परमेश्वरको किङडमलाई? What I am increasing, my ministry of the kingdom of the Lord. सबले भनेछ आमेन। Amen. मेरो काम हो परमेश्वरलाई बढाउनु, म घट्नु। My work is to increase, let the Lord increase and I shall मेरो काम हो let him decrease. परमेश्वरको राज्य बढाउनु, My work is to increase the kingdom of the Lord मेरो काम हो येशू मसीहको नाउँ प्रचार्नु। and to preach the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. इमानुएल मिसन नेपाल आफै प्रचारिने छ। And Emmanuel Mission Nepal will be preached by itself or advertised by सबले itself. भनेछ आमेन। Amen. म को हो न्याय गर्ने? Who I am to judge? म को हो दोष लाउने? Who I am to म convict? को हो कम्पेयर गर्ने, तुलना गर्ने? And who am I to compare? हालेलुया। Hallelujah. मैले सबलाई बराबरी देख्नुपर्छ। I need to see everyone equal. जो परमेश्वरबाट हुन् ती रहन्छन्, And those who are from the Lord, they will be long जो lasting. जो हैनन् तिनीहरू नरहन पनि सक्छन्। But those who are not from the Lord, they cannot be long lasting. आज मैले देखिरहेको छु, And I am saying it मैले today. सुनेको चाहिँ मैले धेरै गवाईहरू सुनेको छु। I have heard many testimonies. यस्ता लिडर्सहरू, यस्ता प्रभुका दासहरू Such men of God and leaders. जसले प्रार्थना गर्दाखेरि, प्रेयर गर्दा फुक्दाखेरि फायर निस्किन्थ्यो, आगो निस्किन्थ्यो। And when they used to breathe out, fire used to come out. आज ती व्यक्तिहरू गलत काममा फसेका छन्। But that today they are in the wrong works. हालेलुया। Hallelujah. सबसे पावरफुल तपाईँको टेस्टिमनी हो। And the most powerful thing in your life is your सबसे ठुलो कुरा testimony. तपाईँको गवाई, तपाईँको चरित्र, तपाईँको क्यारेक्टर हो। And the most powerful thing in your life is your character and your testimony. पास्टमा मेरो क्यारेक्टर के थियो, What was my character in the past? प्रेजेन्टमा मेरो क्यारेक्टर के What is छ my character in that र present? फ्युचरमा मेरो क्यारेक्टरलाई म कतिसम्म थामिराख्न सक्छु। And in future, how can I uphold my character? सबले भनेछ आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हामी पास्टरहरूलाई And to us pastors, सेवकाईले बचाउँदैन। our ministry won't save यदि us. बचाउँछ भने If something that will save us, हाम्रो चरित्रले बचाउँछ। that is our character that will save us. हाम्रो चरित्रले बचाउँछ। We will be saved by our characters. सबले भनेछ आमेन। Amen. यदि तपाईँको चरित्र राइट छ भने And if your character is true, मानिसहरू तपाईँसँग जोडिएर आउँछन्। people will be connected to you. They will come. तपाईँ अनलाइनमा आउँदैन आए पनि, And if you are not in online, अनलाइनमा तपाईँले लाइभ प्रेयर नगरे पनि, and if you do not have live prayer sessions, यस तपाईँको ग्रेस, तपाईँको फेभरभित्र मानिसहरू प्रभुले ल्याउनुहुन्छ। and God will bring people inside your grace and your covering. सबले भनेछ आमेन। Amen. यदि विश्वासीले प्रचार गरेनन् भने पनि If the believers don't preach, वचनमा लेखिएको छ नन बिलिभरहरूले प्रचार we गर्नेछन्। mention in the word that non-believers will preach. मेरो स्पिरिचुअल फादर To my spiritual father, प्रभुमा आउँदाखेरि when he came to the उहाँलाई Lord, क्रिस्चियनले बताएको होइन प्रभुको बारेमा। gospel to him was not brought by a Christian. उहाँलाई कसले बतायो थाहा Who छ? said to him about Christ? नन क्रिस्चियनले बतायो। Non-Christian ए person. भाइ तिमीलाई चङ्गाई चाहिएको छ भने जाऊ त्यो चर्चमा जाऊ। And dear brethren, if you want healing, go to that church. अनि उहाँ जानुभयो। And he went to the church. हालेलुया। Hallelujah. ए प्रियो, यदि तपाईँले मुख खोल्नु भएन भने पनि, तपाईँले यदि सुसमाचार प्रचार गर्नु भएन भने तपाईँका छिमेकीहरू जुरमुरेर उठ्नेछन्। अब And dear people of God, if you do not preach the gospel now, your believers यो will त preach चर्च with a जान्छ, यसले त zeal. बताउँदैन, म बताउँछु, त चुप लाग विश्वासी, अब म बताउँछु। And your neighbors will say, he goes to the church, but he doesn't preach now. Now let me preach यस my इमानुएल neighbors. मिसन नेपालको गवाई नन बिलिभरहरूले दिनेछन् यीशु मसीहको नाममा एक Yes, दिन। non-believers will testify about Emmanuel ministry नन Nepal. बिलिभरहरू मिसनरी मिसनवाला भएर आउनेछन् यीशु मसीहको नाममा। And non-believers will be missionaries for this Emmanuel एक दिन ministry नन Nepal. बिलिभरहरूले गवाई दिनेछन्। हालेलुया। One day non-believers will testify. सबले भनेछ आमेन। Amen. त्योभन्दा अगाडि तपाईँले प्रचार गर्नुभएको And before that you shall preach or you shall testify. लाज हुन्छ फेरि। If not, you will be shamed. हालेलुया। Hallelujah. सबले भनेछ आमेन। Amen. नम्बर 7 And the number 7th is, नम्बर 7 and the number 7th is, पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्माले Holy Spirit, the Spirit of the Lord, हुन आउने कुराको घोषणा गर्नुहुन्छ। He declares about the thing that will come to pass. फ्युचरको घोषणा गर्नुहुन्छ, फ्युचरलाई सो गर्नुहुन्छ, He will show or reveal the future. फ्युचरको बारेमा बताउनुहुन्छ। He will speak about the future. सबले भनेछ आमेन। Amen. पवित्र आत्मा Holy Spirit,
घोषणा गर्ने आत्मा It is हुनुहुन्छ। the Spirit that declares. यदि परमेश्वरको आत्माले तपाईभित्र वर्क गर्दै हुनुहुन्छ भने If the Spirit of Lord is working inside you, यसमा आजको प्रार्थनापछि म निको भएको छु भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ। and you will declare that by today's prayer मेरो I am healed. हिलर जिजस हुनुहुन्छ भनेर घोषणा You will गर्नुहुन्छ। declare that my healer is मेरो Jesus. प्रभु येशू हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ। You will declare that Jesus is my Lord. परमेश्वरको पुत्र येशू मेरो उद्धारकर्ता येशू हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ। You will declare that the Son of God, Jesus is my यदि Redeemer, my तपाईभित्र Savior. घोषणा गर्ने सामर्थ्य छैन भने If you don't have the power to declare, होली गोस्ट तपाईको लाइफमा काम गर्दै हुनुहुन्न। Holy Ghost is not working in your life. सबले भनेछ आमेन। Amen. येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन् सब पृथ्वीका प्रभु। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन् सब पृथ्वीका प्रभु। यो के हो घोषणा हैन? And this is a declaration that Jesus is the King of the world, Lord of the world. हो कि हैन थाहा छैन, आफै त कन्फ्युजमा छु। And I myself is confused that it is a declaration or not. येशू मुक्तिदाता हो कि हैन? And you yourself are confused. सर Jesus is जन्माएको Savior त or not. 4-5 साल भयो। And it is now 4 to 5 years you are in तर the आफै church. बिलिभर हो कि हैन? But you are in confusion, I am believer or not. सो घोषणा छैन तपाईको लाइफमा। So if you don't have declarations in your life, आमेन amen, आमेन। amen. घोषणा गर्नुहोस् म निको भएको छु। Declare that I am healed. घोषणा गर्नुहोस् म ठिक भएको छु। Declare that I am okay now. घोषणा गर्नुहोस् म धर्मी भएको छु। Declare that I have been घोषणा गर्नुहोस् righteous मेरा now. पापहरू क्षमा भएका छन्। Declare that my sins are forgiven. घोषणा गर्नु म स्वर्गीय नागरिक भएको छु। Declare that I am a heavenly citizen. म परमेश्वरको सन्तान भएको छु। I am a children of God. म पवित्र भएको छु। And I have been sanctified. येशू मेरो प्रभु हुनुहुन्छ। Jesus is my Lord. जीसस इज माय लॉर्ड। Jesus is my Lord. आमेन। Amen. येशू मेरा प्रभु हुनुहुन्छ। Jesus is my उहाँ Lord. उद्धारकर्ता मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँ He is my Savior and उहाँ my मेरो Redeemer. प्रभु हुनुहुन्छ। He is my Lord. यो घोषणा हो। It is a मेरो declaration. मुक्ति भइसकेको छ। And I have been saved. यो घोषणा हो। It is a declaration. घोषणाले तपाईलाई फ्युचर And your declaration ब्लेस गर्छ। blesses your future. सबले भनेछ आमेन। Amen. डिक्लेरेसन गर्नुहोस्, डिक्लेयर गर्नु। And declare it. सबले भनेछ आमेन। Amen. डिक्लेयर गर्नु, डिक्लेयर And declare it. घोषणा गर्नु। Declare it. आमेन। Amen. 8औं And the eighth is, नम्बर 8 and the number 8 is, पवित्र आत्मा Holy Spirit गवाई दिने आत्मा हुनुहुन्छ। is the Spirit that testifies. गवाईको आत्मा हुनुहुन्छ। And it is the Spirit that testifies. उस्तै उस्तै हो। And it is a similar type. अघि भने नि मैले घोषणा गर्नु, And to declare गवाई दिनु। and to यदि testify. पवित्र आत्मा तपाईभित्र वर्क गर्दै हुनुहुन्छ, होली गोस्ट तपाईभित्र हुनुहुन्छ भने, And if Holy Ghost is inside you and working अहिले inside अहिले you, पनि होली गोस्ट हुनुहुन्छ भने, and if Holy Ghost is inside you at the राइट टाइम moment, अहिले नाउ अहिले होली गोस्ट तपाईभित्र वर्क गर्दै हुनुहुन्छ भने, if Holy Ghost is inside you, working inside you at the moment, तपाईले पहिलो गवाई के दिनुहुन्छ? and what you will testify at the beginning? येशू मेरो मुक्तिदाता प्रभु हुनुहुन्छ। Jesus is my Savior and my Lord. उहाँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ। He is my Lord. उहाँले मेरो जीवनमा निको ल्याउनु भयो। And He has brought healing in my उहाँले life. मलाई पाप क्षमा गर्नुभयो। He has forgiven my sins. उहाँले मलाई बचाउनु भयो। He has saved me. उहाँले मलाई नरकको दण्डबाट He बचाउनु has भयो। saved me from the judgment of the hell. येशू प्रभु हुनुहुन्छ। Jesus is the ए Lord. भाइ प्रभुले तिमीलाई निको पार्नुहुन्छ। Dear brother, Lord ए will भाइ heal you. तिमीलाई प्रभुले उद्धार गर्नुहुन्छ। Dear brethren, Lord will ए save भाइ you. तिम्रो मुक्ति हुनेछ येशूको नाउँमा। Dear brethren, you will be redeemed in the name of म Jesus. येशूको गवाई दिन आएको छु तिमी कहाँ। I am here to testify about Jesus. गवाई भनेको के हो? And what is the meaning of testimony? अर्को व्यक्तिको बारेमा बताइदिनु। To speak about someone else. अर्को व्यक्तिको बारेमा ठिक कुरा भनिदिनु। And to speak someone else about someone else in a अर्को right manner. व्यक्तिको जानकारीलाई ठिक प्रकारले जानकारी दिनु। And to convey someone's information in a right manner. यदि तपाईँ बिलिभर हो भने, And if you are a believer, यदि तपाईँ होली गोस्ट तपाईँभित्र कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले पनि if you are at the right moment, in the right तपाईँले moment, हर God is वखत inside you, तपाईँ working गवाई inside you, दिनुहुन्छ येशूको। you will testify every moment about Jesus. आफ्नो जीवनमा भएको कामको गवाई दिनुहुन्छ। You will testify about the work that has आफ्नो been taking place in मुक्तिको your गवाई life. दिनुहुन्छ। You will testify about your आफ्नो redemption. छुटकाराको गवाई दिनुहुन्छ। You will testify about your आफ्नो liberation. उद्धारको गवाई दिनुहुन्छ। You will testify about your salvation. सबले भनेछ आमेन। Amen. जोरसँग तारिफ गर्नेछौँ। Let us give our Lord a big hand of कम praise. भयो तपाईँको तारिफ अझै जोरसँग। Your praises are not sufficient for the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. येशू मसीहभित्र त्यो गवाईको आत्मा थियो। And Jesus are the spirit of उहाँले जहाँ गए तापनि परमेश्वर पिताको गवाई दिनुभयो। And wherever he went, he testified about the Lord. तपाईँको काम हो येशू मसीहको गवाई दिनु। And your work is to testify about the उहाँ Jesus. गवाईका आत्मा हुनुहुन्छ भन्नु। Say that he is the spirit of येशू testimony. मसीह गवाईका आत्मा हुनुहुन्छ। Jesus is the spirit of testimony. युहन्ना 15:26 एकचोटि स्क्रिनमा पढ्नेछौँ। And let us see John chapter 15 and verse 26. जब सल्लाहकार आउनुहुन्छ
जसलाई म पिताको तर्फबाट तिमीहरूका पठाइदिनेछु अर्थात् सत्यका आत्मा जो पिताबाट आउनुहुन्छ उहाँले नै मेरो विषयमा गवाही दिनुहुन्छ। आमेन। Amen. येशू मसीहको गवाही दिनलाई होली गोस्ट हुनुहुन्छ। आमेन। And there is Holy Ghost to testify about Jesus Christ. मानिसहरूलाई गवाही दिनलाई। And to testify about people. येशू तिमीहरूको लागि मर्नु भएको हो। Jesus died for you. उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। He is the Son of God. उहाँ तिमीहरूको प्रभु हुनुहुन्छ। And He is your Lord. यो कुराको गवाही दिन होली गोस्टलाई म पठाउने छु। And to testify on this, I will मेरो send गवाही Holy दिनलाई, Ghost. मेरो सेवकाईको गवाही दिनलाई, To testify मेरो of my ministry. मैले गरेका कार्यको गवाही दिनलाई। And to testify my works. सबले भनेछ आमेन। Amen. उहाँ चाहिँ कस्तो आत्मा हुनुहुन्छ? And which type of spirit is He? कस्तो? Which type? गवाही दिने आत्मा, He is the spirit to testify. साक्षी दिने आत्मा। The spirit of testimony. प्रेरित 1:8 पढ्ने Acts छौँ। 1:8. Book of Acts chapter 1 verse 8. अघि हामीले पढ्यौँ हैन? We प्रेरित just 1:8। read it earlier. तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, समारिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी अथवा गवाही हुनेछौ। आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. को आएपछि? And after who comes? पवित्र आत्मा आएपछि After Holy Ghost will come. तपाईँ गवाही हुनुहुन्छ, You will be testimony. तपाईँ साक्षी हुनुहुन्छ। You will be witness. कसको? Of whose? येशूको, Witness of Jesus. येशूको कामको। Witness of the works of Jesus. तपाईँ विटनेसहरू हो। You will be those यो witnesses. नभुल्नु होला कहिले पनि। Never forget that. तपाईँ येशूको विटनेसहरू हो। You are the witness of Jesus. सबले भन्नेछ आमेन। Amen. भन्नुहोस् म येशूको विटनेस हो। Say that. I am a witness म of येशूको Jesus. गवाही हो। I am a testimony of येशूको Jesus. साक्षी हो। I am a म witness जहाँ of गए Jesus. पनि येशूको साक्षी दिनुपर्छ मैले। Wherever I will go, I have to witness about Jesus. यसो भने होली गोस्टमा भित्र वर्क गर्दै And हुनुहुन्छ if it's that Holy Ghost is working inside me, अहिले पनि। and even now, नम्बर 10 and number 10 is, अघि हामीले पढिसक्यौँ, we have read earlier, पवित्र आत्मा Holy Spirit हामीलाई पवित्र गर्ने आत्मा is हुनुहुन्छ। the Spirit that sanctifies us. आमेन। Amen. पवित्र आत्माको पहिलो काम के हो? And what is the first work of the Holy Spirit? तपाईलाई होली गर्नु, And to make you holy or to sanctify you. पवित्र गर्नु, And to sanctify तपाईलाई you. साफ गर्नु, To clean you. तपाईलाई सच्याउनु, To correct तपाईलाई you. करेक्सन गर्नु। To correct you. सबले भनेछ आमेन। Amen. नम्बर 11 And the number 11th is, 11औं and the 11th number is, परमेश्वरको आत्मा the Spirit of the Lord फर्काउने आत्मा हुनुहुन्छ, रिटर्न गराउने आत्मा। is the Lord Spirit which makes you परमेश्वरको return. आत्मा And the Spirit of the Lord एकीकृत गर्ने आत्मा हुनुहुन्छ, is the Lord, Spirit that makes you united. युनाइटेड गर्ने आत्मा It is हुनुहुन्छ। the Spirit that makes you united. उहाँ फुडको आत्मा It हुनुहुन्न, is not the Spirit of breaking. उहाँ मेलमिलापको आत्मा It is the हुनुहुन्छ। Spirit of, He is the Spirit of harmony. सबले भनेछ आमेन। Hallelujah. Amen. होली गोस्ट तपाईभित्र वर्क गर्दै हुनुहुन्छ भने If Holy Ghost is working inside you, तपाईमा मेलमिलाप हुनुपर्छ, you must have harmony in you. तपाईमा मेलमिलाप हुनुपर्छ। You must have harmony in you. सबले भनेछ आमेन। Amen. 11औं नम्बर अन्तिम नम्बर, And the 11th number is 11th work is, परमेश्वरको आत्मा कस्तो आत्मा हुनुहुन्छ? what type of a spirit is the Spirit of the Lord? तपाईलाई फर्काउने, He makes you to return एकीकृत गर्ने। and to unite you. के को लागि? For what? उहाँको कामको लागि, उहाँको सेवाको लागि, For His ministry and for His work. उहाँतिर फर्काउनको लागि। And to make you return towards Him. Turn towards Him. येशू मसीह क्रुसमा मरिसकेपछि After Jesus died on the cross, पत्रुस जाल लिएर फेरि माछा मार्न गयो, पहिलेकै पेसामा, पुरानो काममा, and Peter again returned to his previous job अथवा as a आफ्नै fisherman. पहिलाको आफ्नै ब्याकग्राउन्डमा। And he returned to his background as a fisherman. बुझ्दै हुनुहुन्छ? Are you getting me? चेलाहरू And all the disciples, तितर बितर भए and they were scattered जब येशू मर्नुभयो। when Jesus died on the cross. चेलाहरू भागे, And the disciples fled, चेलाहरू भागाभाग भए, and they fled away. कोही पनि आफू चेला हो भनेनन्। And they didn't say that I am a disciple of Jesus. कोही एसिया, Some went to Asia, कोही कता, somewhere कता? else, somewhere else, अथवा वरपर or someone to other places. भागे, And they fled away. तितर बितर भए, They fled away, फ्रस्ट्रेट भए, and they were frustrated. हालेलुया, Hallelujah. निराश भए, And they were आशा dismayed, विहीन भए। and they lost their hope. पेन्तिकोसको दिनमा And on the day of Pentecost, पवित्र आत्मा पहिलोचोटि आउनुभयो यस धरतीमा। and Holy Ghost, Holy Spirit came first time in this world. सबले भनेछ आमेन। Let us everyone say amen. येशू मसीहको मृत्युपछि And after the death of Jesus, पेन्तिकोसको दिनमा, on the day of Pentecost, येशूको मृत्युको 50औं दिनमा on the 50th day of the death of Jesus, सबले भनेछ हालेलुया, hallelujah, आउनुभयो। and Holy Spirit came. त्यसपछि And after that, सबैलाई एकीकृत गर्नुभयो, and He united all of them,
फर्काउनु भयो सबलाई And he made everyone to return. आओ 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 नभाग आओ And do not flee away now. Return, म return, तिमीलाई return. जम्मा गर्न आएको छु आओ 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 Now I am here to unite you and gather पत्रुस you. आइज फिलिप आइज Peter come, Philip come, थोमा आइज Thomas come. सबैलाई बोलाउनु भयो And he called every of those disciples. एक एक माथि उहाँ आउनु भयो And he had descended upon everyone. र उनीहरूले शक्ति पाए And they got that power. उनीहरू भरिए And they were filled. सामर्थ पाए They got that power. अनि फेरि सेवकाईमा आए And again they returned to the ministry. एकै दिनमा 3-3 हजारलाई पानीको बप्तिस्मा दिए And on a day, 3,000 were baptized by water. प्रचार गरे And they used to preach राजाहरूलाई to the kings, शासकहरूलाई to the rulers, ठुला ठुला पुजारीहरूलाई to high priests, ठुला ठुला धर्मगुरुहरूलाई to high priests, रानीका विशेष विशेष कर्मचारीहरूलाई and to the special treasurers and persons of the queen. हालेलुया Hallelujah. राजाका कर्मचारीहरूलाई And they preached to the people. प्रचार गर्न लागे And they began to preach. मण्डली स्थापना गर्न लागे And they began to build the चर्च church. बिल्ड गर्न लागे They began to build the church. एकै दिनमा And on a single day, हजारौं हजार मानिसहरू प्रभुमा आउन लागे and thousands of people began to come to पवित्र the आत्मा church. And Holy Spirit, डरको आत्मा हुनुहुन्न it is not the spirit of fear, it is पवित्र not the आत्मा spirit- Holy Spirit, शक्तिको आत्मा हुनुहुन्छ He is the spirit of power. आमेन Amen. यदि तपाईभित्र डर छ भने And if you have fear inside you, परमेश्वरको कामको लागि for the work of Lord, गवाईको लागि to testify, प्रभुको गवाई दिनलाई to testify about the आफूलाई word of बिलिभर God, भन्नलाई and to say that I am a believer, आफूलाई बिलिभर भनेर चिनाउनलाई and to say that I am a believer. यदि तपाईलाई डर छ भने And if you had fear in this, होली गोस्ट तपाईभित्र वर्क गर्दै हुनुहुन्न Holy Ghost is not working inside you. डरको आत्मा शैतानबाट हो The spirit of fear is from the साहसको devil, आत्मा शक्तिको आत्मा परमेश्वरबाट and हो for the spirit of boldness and courage is from the Lord. सबले भनेछ आमेन Amen. कन्फ्युजनको आत्मा परमेश्वरबाट होइन The spirit of confusion is not from the Lord. डिक्लेरेसनको आत्मा परमेश्वरबाट हो The spirit of declaration is from the Lord. निश्चयताको आत्मा परमेश्वरबाट हो The spirit of confirmation is from the Lord. सबले भनेछ आमेन Amen. डबल माइन्ड शैतानबाट हो Mind of diversion of double mind is from the devil. सिंगल माइन्ड परमेश्वरबाट हो A single mind is from the Lord. सबले भनेछ आमेन Amen. सो सिंगल माइन्ड बनाउनुहोस् येशू मसीहको नाममा So be single minded in the name of शैतानले Jesus. तपाईलाई डबल माइन्ड गराउन खोज्दा पनि When devil try to make you double सिंगल minded, माइन्ड गराउनुहोस् you have to make you single minded. नडराउनुहोस् Do not fear. साहसी हुनुहोस् Be courageous. बलियो हुनुहोस् Be bold. शैतानसँग बलियो हुनुहोस् Be strengthened with the devil. शैतानसँग नडराउनु Do not fear with the devil. शैतानको अगाडि खडा हुनु And be stand before devil. शैतानसँग फाइट गर्नु And fight with him. हालेलुया Hallelujah. यस तपाईको नतिजा विजयी हुनेछ हालेलुया Yes, your results will be victory. गवाई हुनेछ तपाईको नतिजा Your आमेन result will be testimony. गरिबीसँग फाइट गर्नु Fight with the poverty. बिमारीसँग फाइट गर्नु Fight with your sickness. क्यान्सरसँग फाइट गर्नु Fight with your cancer. हालेलुया Hallelujah. येशू मसीहको नाउँमा तपाई विजयी भएर एक विक्टोरियस लाइफको साथ आउनुहुनेछ येशू मसीहको नाममा In the name of Jesus, you will get a victorious life. पवित्र आत्मा डरपोकसँग हुनुहुन्न Holy Ghost is not with them those who fear. निडरसित आफूलाई विश्वासी हो क्रिस्चियन हो भन्नेहरूसँग हुनुहुन्छ But he is with those persons who said without any fear, I am a परमेश्वरले त्यो Christian. शक्तिको आत्मा दिउन् तपाईलाई Lord shall give you the spirit of power. परमेश्वरले तपाईलाई डिसिजनको आत्मा दिउन् हालेलुया He shall give you the power to make decisions. यो निर्णय गर्नु भएको You होस् shall make a strong decision. चेलाहरू आफ्नो ब्याकग्राउन्डको कारणले उनीहरू महान थिएनन् And disciples will not get by कोही their अनपढ background. थिए Some were illiterate. कोही गोठालो थिए Some were shepherd. कोही सामान्य कर्मचारी थिए Somewhere- कोही कर उठाउने थिए Some were tax collectors. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ But the word of God testifies it. दिनै चेलाहरू The same आज disciples संसारको पहिलो चर्च स्थापना गर्ने भएर आए were the first church builders of the world. एकै दिनमा हजारौं मानिसहरूलाई बप्तिस्मा प्रचार गर्ने व्यक्ति भएर आए They were the one who preached to thousands on a day and to baptize thousands on a single day. हालेलुया Hallelujah. येशू मसीहको नाउँमा गवाई दिने भएर आए And they were the person who testified in the name of येशूको Jesus. लागि मर्न तयार भए And they were ready to die for Jesus. येशूको लागि क्रुसमा टाङ्गिन तयार They were भए ready to be crucified for Jesus. येशूको लागि मार खान तयार भए They were ready to be beaten for Jesus. मारिन तयार भए They were ready to be killed for Jesus. सबले भनेछ आमेन के Amen. मण्डलीको लागि तपाईँ मर्न तयार हुनुहुन्छ प्रभुको लागि Are you ready to die for Christ and for the church? हालेलुया Hallelujah. थोरै सर्ताउट आयो थोरै प्रब्लम थोरै बिमारी थोरै कन्फ्युजन आयो ब्याक हुनुहुन्छ तपाईँ Or in a small persecution you return.
परमेश्वर चेक गरिदिनुहुन्छ होली गोस्ट Holy Ghost and Lord are checking you. यो कतिको खास बिलिभर छ, How much true he is यो in his कतिको belief, मजबुत छ, or how much strong he or she यो is, कति आज्ञाकारी छ, or how much obedient he or she is, यो कति साहसी छ, how much courageous he or she यो is, कति शङ्कालु छ। how much doubtful he or she is. होली गोस्टले तपाईँलाई हेरेर व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ। And Holy Ghost is observing you and treating सबले you. भनेछौ आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. आज होली गोस्टको अगाडि अडारा खडा रहन सक्नु भएको होस्। And today you shall withstand, you shall be standing before Holy Ghost. पवित्र आत्माको अगाडि, होली गोस्टको अगाडि पवित्रतामा खडा हुन सक्नु भएको You shall होस्। stand before Holy Ghost in holiness. एक बलियो निर्णय गरेर खडा हुन सक्ने हुनुभएको You होस्। shall stand before him with a big, great decision. एक गवाई दिने व्यक्तिको रूपमा खडा हुनु भएको You shall होस्। stand before him as a person who has a great testimony. यीशु मसीहलाई मरे पनि बाँचे पनि पछ्याउँछु भन्ने व्यक्ति भएर खडा हुनु भएको You होस्। shall be such a person, whether I live or die, ए I will follow शैतानले Jesus. मलाई मारिस भने पनि म पछि हट्ने छैन प्रभुसँग। Devil, if you kill me, I want return back from the Lord. शैतान तैले मेरो खेदो गर, म पछि हट्ने छैन। Devil, even if you chase me, I want return back. म निको भए पनि नभए पनि Whether I'm healed or not. शैतान Devil, म यीशुलाई छोड्दिन। I won't leave my Jesus. बुझिस? Did you get me? हालेलुया। Hallelujah. शैतान कान खोल सुन। Devil, open your ears and hear it. म येशूलाई छोड्ने छैन। Hear it fairly. I won't leave my Jesus. येशू मेरा प्रभु हुनुहुन्छ। Jesus is my Lord. म भित्र पवित्र आत्मा कार्य गर्दै Holy हुनुहुन्छ। Ghost is working inside me. म भित्र डरको आत्माले होइन, Not the spirit of fear, शक्तिको आत्माले, but the spirit of power. झुटको आत्मा होइन, साँचो Not आत्माले। the spirit of lie, but the spirit of truth. आमेन। Amen.